из Оцумана даже по законам, закон санисон условно خلنا يقول أخي أصلا نتساتوش سو هو أدينا شيشو أخشو خانتو خانسك شو الخير إشت بحمشتو تسالي وشتاقة شيء تا ريزولت دينا على قن دعيت بحم يشكو خوش إشت سبيتسلوش أجين شد يا إشت بولغ بو خالو شيء تا بحم لقى لي وش شو لارسون سيقومن كانتو ده المولى دائما خلا خير والشو إن شاء الله سيؤيش من سيسدع دلار ريزو سيقومن هوتي تعموت بيش تخلى تعمو دين يا مرت تخلى ده المقلع يخير وقت قزع بول إناخ قاعد سمعت بلوجر شتار إبيت موت وين تغن بالي بالله نو ده المقلع دوخن هوش تات دال إذا أيتين دول دال توعنك بمخنيات سوء خلاص سمعتي شيئات والله شيء وشن دي ضع دي ده المقلع سون قطع يشوم دات ويدا المقلع وقارد الله السخشتان ويدل الخزردو شون مسانا ديل ريس خيل شون الله ديل دي كان سبيقا بول وينوخ قوم الله ديل برتسع بول وميتشا الله ديل المقلع ويغرتشا البرتها وجديك له تويل ديل ريس خيل شون Язык без костей, он просто. Ищ любой эго, баглие окна, вообще любой مسوكية فعلية اللي والشقة كذا إدوك روحتي تا بعرقنا غير ساتوش تمام إني تشوف قديش أنا ما نقدرش Ибрahim, Асам и посылать между строками требовал штату обучен, я обращение, вытащите меня, я сгорел, да, и сон. Воин обращение баня, я уже говорил. تا как будто бы هر نوع قوم دو أخوز Ага, عليه ага. الليل شا вообще И Абу Крюгер Халукар, хли, оказывается, Абу Крюгер Халукар, хли, Аллах поймал там туда-сюда, двери, какой лёгкий. Абу Крюгер Халукар, хли, Аллах. المخلة تا خير شايفوتا تا في الوقت ده خير تا كروتشي دوغا و خذ أفسح Австрия. سهل هوش قطعة حاجة هم ده فاشته Nahan sagt, der Schlecht bin um den Abot. Das dürfen wir die Hause. Не, доктор Мудухаон, из вас вообще, по идее, по сути, ада ойлич, شيء وتكستو مات فاتشي كستو مات جالستو كات شمني قات شيء كونزولات كروتشي شاليه شو شيء بقت نوحشي قوم مولكن اشتبال تتبعن شليلو شليش موريس خيتو تنمان قدام خير то таvezne криминальные, бандитские, юликовские, русские, террористические, هم شيء ديكم. إذا تجاه اللي يشور وولكان حقوق عليه بلارتيرا ريش شاب ونا بوي شوي شابش نرمال نتعم خل أدمش خل دات صبالو قرنا هيتو عميتشنا يلا جاب بدروسكي خلا فد بودولاكسكي خلا فد تيروريست خلا تا جونو خل بيحكم بالله جونو خلا كروتشي اشتغل بذات إن تشموخ اللي يشوف نرمال أدم خلط هذا نرمال أدم شمال خاص شو غير كاعو غوشة فيش ميرزا وبشي فدعيه حقيقة طول دعيه الله خير فهمش إدعوة عثمان أقول كالبيتن أورسي أيضا بيتن أورسي تنالما زنت بيتن أورسي وتوتشنا إيش مور شيء إيش مورش هاي نقطة فهمش لو بوي سجن بوقتي ياش أورسي
еще энергию дает что. Ночью мы бьюхалука чудовищ. Энергию, шея, когда хай да. Каждый, каждое действие там. Если хочу кастом дуан за политику, если нахуй нормально, адам хаваш, аддуах ешол, если там думать, россияне, русские, больше русские, чем сами русские. Мне это даже лучше, что у нас партия русских. Иващ sana arvak ya bahtu. Şurada tuğla diyor şu o diyor. Mada. Uye kubi naşiyan bahtu. Olmaz. Hins kuchur her stuke chok shvul kuch wala dush ash motsel din da sursa di шейл чегетер кэцу кучу хоушен на бушу просто там все мысленно ой лишь мелчо даел палю короче дуния мелду что да баган hins шу что дик хите кэвда а тут полно там шишан ты хэ хэ штуннам эске что то бехкет собыл тут эренс вешвац. Вроде приехали сюда, дуния мелду, помогите нам, спасите, нас преследуют, нас унединек Бог. А куза мила, мелду, потом, куза, усал мелдек, во мелдек, шейл, короче, так, террористический тапали, вообще, куза халкы им был, вообще, куза дуния чубал, халкы им был, кегина абат, террорист, хулак, представь, ночью, Юния Равки, бич из памперс, что заползти бая. представь, ночью, ночью, из Sana Европе حوالي цивилизации чигидат куза та террористи та движение вообще наоборот не объяснять да лишь мобы школа масна и представь да куза нохчуй си дол яхил сила нохчуй туна террорист холи полностью короче вам помогли спасли вас тут приютили даже хотели на приюте даже гуманитарно беженец Allah просто как все равно спасите ну, да, ты здесь проходишь, как будто бы тебе помогли, спасли тебя даже просто гуманитарного ГБС. И раз, короче, террорист юзал халаки, ой, а раз, или какой-то там мудак халаки, куда-то русский партия, или ваху, который работает против государства, которое тебя приютило. Так, просто, ой, леньше, шум тяга, что, шишно, что хишу. Stata положение. Эренс муу хиду элфиечун дуненча вайцет хадаягани вай муу цейвах кари просто ойленш муу хиетер довой вообще кудунен цанна короче ирасте бат цер полностью насиловать бен уничтожить бен истребить бен 3-4 века хаделуш последний щитам талила цеде шум цедитна цанна короче Цен полностью цест стан эрми цест стан короче военный цест стан окоп что есть юхунадина российский эрми дохал кстати юи цахнадина юбо что аж пух даиратин короче и что там помощник короче директора чего-то просто эсам там не хочу комментарий хума иеца башу просто душу просто ой лишь у перспектив у будущее نسخي ودايبات شيء يويت بيحتا يي وي نرمالنا تقدمش خليتي قدنا شو يحيل خليتي شونا قار تسلوش بكالينيا من لا يونقش إنسان تشيء طبعا просто там багаешь ушельче раз я раз кишенкела я гам сухайна قيش сандат че йол короче от России укмел я наш и санда юка я он уже давно русский хлышта баю хермаэль وهي خردل ونقول أرقام مش خردل уже просто воин баня прицепом обложно будешь полностью русский хладцать будешь. Еще многие что русские еще нам уговорили, да, опуститься, день любой башки, сашки уже что да им говорят какой-то. Нет, все равно. Да, тетя Оля, короче, что. И все, и что, да,
и даться луж, и позиции, даться хьюч, короче, ой, саам хелета, ой, на царечь, я жесту шмаете гносите. Телен представь, даешь, вай киегош волпал, буй эш киегош волпал, вай киегош волпал, да, вай шевик ада им, короче, да, вахи и наге, да, шевик ишта. Теперь потом подумайте, что на перспективу, шуте просто мухой. شو وديتا شون دنيا نغودي نشر دو فندج شو قوم هم هاتنا بغاستشن كلا يلا ميتشانا ترشيشان تأخذ ويناتنا نيتو أوكرانيا جهاد شو كويسنا все равно هوك دنيا نا غودين 300 тысяч أدم مدوي официально غودين أدغاس قسبستات بيش قزع واتو شول تار قزع يوهيتن تحوسينش تار يتشول И аж содействовать дичь ему хердута хинс растхи ваих яхкы шо бьёт цаюй хус арианс ваих هنادن شون كوارت باقي كيو تودر شو كروتشي قران باقين شون هنادن مقداي هش كافي шуй нат тагар буй пат тагар буй а просто русский мовец хуза если ты как русский враг придешь в Европу России düğünden kokaliso prebitler. Kuzata Rusya ta düzeyini imtah da hogiroya в русский. А хо ишт моват хо гайстриш изнасиловать винас суэла хаве энуха нохчи. Юх куза лога уеде хо от русский чуа. Деш век деш мовха. Представь? Юх ицею ашюч. Сун яци юш шу самит, короче, просто та شو يوي كروتش تاعنا دينك تولي تصدق مو شو вот это анкролик что цern нухтен дуч мадо шо та школик шо цо катера та дали та не пацадики просто та ойлич да катер бы что кёр чо та плену век что ойла и мадия от чуман способствовать катер бы что цада иш и мадия أعتدش مجندهم دوي أو شيش دول نحون هنا وشفدا تال كروتش وجنا إموتة شو تور هون هو أوتيد أوتش الله هو أديش الله ما يه propagand إنه ما يتسارع وبلود كشتات ما كيت ويقوم نوك أحد يخمس نقبل ما بو إستعلي لا تهوش вообще يحيو هما خارج وبقوا ينهاق قوس يموستخ يدوحت تعاهم قاسة تلوش مديت هما способствуют شو تعليم إيش دوي شو تا شيش نشتا أيشي توك شتا ياتشي تا إشتا عديت استحقش بيتي دي مديت سون соучастник مخلص هما تا مخل عطية دو تا شين هرسون إيش مدى هرسون بس مشوار بود تا ليچность إيش بس ومسيري تعطيها يقيني شو كان بقوم قيني تعطي ما دوكو ليش ما خلص مالي ما شو ما قيس شيء مداكش любой та короче я ценность ищешь та стержень нахтана подкупать беши церк та куда эренс русский партиши мартиши цуте бол бойчи что аж махит пиво алло وين مش ما غاس قشين تسيسي وين مش شون تي حالش بول غاس بويا شادو توتش تان ما تسيسوش ايش نعبرت وي как будто бы цадаю هم نشو ايش وي تشت заморачиваться дешь وي حيز واشتن ايش كيه ايش صورت مخوت تيجا ايش نعبرت ايش بقى بالش ايش ديك بالش höger Таледер هم مسؤول دو تو غاسقش копилки чуть функции هم مدو то есть то хуец оказывается хас дайялл هم мят халоузуш им хулки غاسقه هو вообще термоэллер кудиненик хата дайялл هم хилла оказывается там هم не тишми я вообще юха ита мегардоч да إيش تار ليلة نجنا برا تار قهوة بشوش تمسكنش ولا إيش تحول ما ديردوش حتى ما دات تار تيا هما يلن تي توتش ما يورش يا بيجين
هندل ختياب هاي تا هون هم أوشي من هون تا ديتا تدويش دي ليلة تديش تا دي تيشول هم دويتا полностью прошериться, да, царящ. Он хапо ман яхуна вообще та ирес китига хухуйца ирес ялис керчену. О ахлилену преступление ху нюсер маю. Он хатуэстиш инте полностью бол беште военный, те преступный приказ выполнять дешевле. Тебя ни Женевские конвенции никто не спасет. Какая нам ситуация хинцла. تأخير ليش شمالي велчо хайр бөле, короче, нахуй, второй план бали, чатуан бер, бать, если шума ире, самое вообще хайр, бать, сейчас шули идут цапить. Ишь махил, ишь сигнал на глазе, махил, раз, я хал керч, его потом, اشياش فهم ده تعمل بيشتغل زولا اشون حتشدوا ما ادري ايش فمي det är ju över orsat det kan ju samma eller solo tuan ber batstel mel aldol do nach weli aku huda wa tajin bir barkel tuan bel shudo hayo ras bal khuyut ukraine awinak ras bal khuyut pensi dushi uje akhcha mel dol ma yat wislu glet itcher walbich kwartir el mel dol ma shedil shah يتيا وجي بنسي دوخ شو كوارتير يل بوال كوارتير لو ميالدوم هاي بنسي وقت شورنو تو ام سخلق اوكرانيا وينك تاجيار جروان ما ستين ودي عشون سو تيزي تسوانا تاجيار جرتجوك تخانين يشي يوعدن توكي سو التيزي تسوانا سون بيحكش بلش ظهور واتسل اوكرانيا وانا وين شون ظهور واتسل Gergen nigos utsuk kima bush. Kun dat gergen hoe touchna sen hoe del Deutsch dosi. Hetzelfde. Jim Bierberg duqrach berqwensa. دهم دات ببوال باتشم دات أكثر وخير أجتير وتياش باكش وإز وجه أكحل هو اللي شمشي سوي مش دوش ما يناخي دوش حي دوش هرمنا دوش يعني وهو جيم بيربرغ توان بال شو دوه وقل مهتم ما باتي بالك بالغيوتك هيتيا بالغيوتك أخشى إتشر سلوجيت دين ولا يوك بتلون يعني يوشي بنسي وها ستوي أوكرين دوان بقول هو أوكراني هو هاي بنسي دوش أتونسا أحكي هتسوي هنيه أوكراني يناخ سشير خلشي ور موات تيك داخل وقتنا كون دال جاش دول غازوات قبل دول بوش يا إنت دي اسمه سو تسوى تحت شيت قولوت دي عشوكي سو تسوى التزيت تجرجرت سو ور وات إنت هو كان هالليل واش دول مش ده نوختش اللي دي إشتوا ويش وات خيني إشتوا ويش وات يتيشات ماشي ديش دات إنه نيرنش دو هاديش سدوت إنه واش نيخ ماشينش ناخ بيع بوش ماشيت يتين واش تدوشت ويهم دات نو هربوسو ده بو هو كان نرمان دو هون ده جيخات دو سيريا اشتغل تك بيش بوش حيد واش اوكرانيا إز جيخات دو باخ تك بيش بيع بوش سيرنش يو خايش اش بيخم شو باخ ميكش دو باخ مجيوس رمزانش باخ كديرو جيخات دو باخ تدا شاش حال هادو الغول دو تسبيو لك تساعد اش دقر إليتي ميري هريتسي جروبا يتنا يتي الشوارو هون دالش هرجيزري هو دينهم بوسا بوال بيشو هرجيزري دينهم بوسا ابلا شو يشو اخ شايو شو قد كبير بوي ولا لوش اخ دو وش هو اشبط اسبناك شو هو 500 بيسي متر كوادرات متر كلشنا شات انت جوربو هو رايت خي ويجي هو خي هوليلين يجي هو هوليل واش بوزول تقوني الله هو دي دو دعنش نيبو بوزول تقوي ويلس
إيش تتوان بالش يقوتر شيء ستسيش ذات لا بالي يا ذات الدنيا مالدو إيش دنيا نشوف يوغدا خيوتي تا إلمنتر متا хотя бы та фундамент та каких-то правил дацалу штат ше идуне мелда иштабе да юла элс нах идуши нефтевор сиетуши массу любойчика жюеллик хилла ше да вихна ше да вина короче да цанна теш бехтина بيحكنا ше قد بيحكنا ماك بيحكنا دوي تاني بوليتش تنا да массерикане полностью запоротина да اشتاتين مش انت اشتخيل مجا تسهيلنا اشوال بلاهي ولا لا بوشتات صار شفنا تينا شي ترى ذكرنا نشي تات نخيل كما مايات بوستوش ما يمشي Öyle, öyle. هاي شو هاي çoğu dak geçen, 10-40 gerçi aslan yılım ya, sun karamsa diyordun onu böyle. هو ايلا ستو يبقر قالنش حقيقة نعمل بيستخدم شوية على هواي هو بس تسقيتش صح سنة هاي يوش تعيلا بقر داية قطع قيتر وشو يستر بسم الله Aslan ki gölge kartı da tu da megerder barısan. هو ايلا ستو перевод ديرو شجع ويشوا تقيتر بيو بقلية سوري توقي هو ايردو شيك قال لك بايردو توقي هو ايردو شيك نه قال بيو لك بقلية سوري در سؤال سوبروس دي سويتنا تسخز اسمه بيو بقلية شو الله بيو بقلية شقية روسو تعال أصلا نقول تعال تعال إيه لا تشوف شو ذا سقية كم سقية إيه خاتها بتيجي أتبل وشين أتسوسا دير بولشان تعال 20 евро мелду и вайска ахчан стал 2000 ду и не остаха сон короче духу мяца писа 20 евро اللي экспресс شوف хотя бы наушник شايت короче وشو واحد على يوتيوب شاش короче شوية شو شمردك хотя бы цена قيتر وش تعجين تا فويرسيس на результат حلا واحد بوش فرش لا الميكروفون هم مقنيسي ما مشروع دي شو خير تشون وديت تاتسو شبرت اشبر يقميلش ديش تابو جا سيريا جيخاد اوكرانيا جيخاد ايبوخش شيك جيخاد حلقه بالغور مورشا هر از وش دير اش دوبوخش وش حلقه تا يوتش وات ات تورسيا بش خوشن اشبو فلسطين يرتسيو تا فلسطين خذها بش فلسطينسكي ميتينج اربل يرش وغي حبوخش بس أصبح كان وقشر مقدات دواسر في وقشر الحجر روسو تا رأس الميتين دوي خايت نقشي ودوي خايت البوسو داخ يشيا نقشي بوسي بريح بيجش دو بوسو داخ دو عربو يكنش تبيج هاوسر دكوه هرجالياش دوي هرجالياش وش ما يوين بالي يلش نقشي بات بالي بولش بروس نقشي يرجع جالياش دوي تا قوزي دخيل دقو ناخ نقشي بوخ شايخ بالي وقوم ناخ قوزي نقشي بوخ شايخ دقو ناخ ليه نقشي بوخ شايخ شراكو قال جاك شراكو مشي تستوتش نقشي يز قالتشو نقشي بوخرش بوسو ده ايش سأل قوزي بحكن شيء وشيتش ارش يقردش سأل خيتش يوتشو الإدو شيشو اخشو توخشو ايش ديش سأل لكار في باتشال كان قومان دول ارش يقردش ماستر غاسكش اخيتر ماستر ليلور ديش كار سأل No, her humsch dochtje ju bochs kus hayo nochtje komen jemert loejes. Und dat het geetjen hawa mitgezeuch. Je boch normaal loetje nee mitgezeuch. Wah ja ja tella tak hobusul bu kerst uitse bochs. Busul dachshe busul bat salotch ja hoke busul na üç bu busul betti. Hoker hobusul bu hoş ya humma te bochs telioch had yuzel huquq shu ho ta bultat ya shu qiyat saych. Sen nochtje qieten bul takdir dolummadat.
هنداج يح شو نقش جو ليلور هم ده بخسوا عملور البلخا وانا إتك دخوا تجنقون بخسوا عملور تجنقون مير تيحجون بخسوا عملور دون الش سامو تور ما بات سامو مير بيتير نو تانو يا بخسوا عملور تسالي قر أراول شاس نقش شو مير بيتر بوش نحبو بيتا بيتش هيت شادك بوال بير بربوش أخير يرسول ديك بير بربوش إيه يخش هيت يا بوين نقش يا بول أخوش مير هندخل خاش نش نيت بول أغور بول أخير مير ليلي لخل مدرج نيت بول أغور غاش كار وول حنق هار وول أخ ليلكم قم يلدو الأخل هاوند إيه أرمي أخ شادو يوش بولش أخ قيرمي هم أولش دات هاي مير ليلك أخ قيرمي لهم تسدو هون نيت بولش أغور وولك دائما أخ دائما مير ليلك وهم وقت ليل هاي ماسترو دي هاي ويل هاي كمان أخ يخسو كام كيلر دوكش ديرو هاتسق إيش تصدق هو حكاية تصدق خلي سوق برازدك شكاد عووهون What's doing? Så kunde väl de eller uppresningsstuckor. Ja, trots då, alltså då, Toast så. och sabbe så bra. Sana was توش دورو. توش ثاني شيء ورا مساء يصير خاصة شيء دلوقتي يا شيء دلوقتي. جيش قال لي جيش قال. نا was die Appetit. Gaat zo'n meer ook appetitiel appetitiel zo'n show zo gerust staat die na catch in dat dikke appetitiel boog shoot zo zo'n de leadergate is jetzt YouTube man ja serieus de goed zo als je het weer was je het weer wat يترك شيء وش عارف بس بقى يترك دايل هل يشوف لا مو اتسر مو دين واش شتويا dan связи ветскоша уор галар истхоша дояк олчи чегах виде обращение яшу бад яшиш галли штой ундирдук شو عاش ويديش ازر بال يوختوش ازر ديك ضعفوش بدك هر بوسوبناخ بولش يا مو شو وين شدو وقت وقت شو ميكش دات بدك بقى بيكشلال حقوتشا شو حقوتشا يا هم على اللي تشابش رجع تشوبو تربوس تعالوش ده ميكش دو ده يبزابر يا شو ماليس ده مو لهور وتخش شو دك تلا تون زكون عدو لش عشان تشورك شو تشورك جواك بس حياة شمش قاعد كارجير ما نحدويتي سوولش يا هم ما هذا يتمت يا هو بشيء تيجا سول مت شو يزمت ويلان نش مسوخيش حنش صلاح 50 سنتيمتر مينيموم لو ما دوت سيجا ايه دوك 50 وهنتي تقوى احسن دوش ها صلاح بوحة على حدا عجبتك يا أوجر اللقمة مش أيوة عجبين وصل Это Польша просто хором хелерсон. И то хакста не ismo и Google met sagosh да арчал баргшан хором сингатлан. Ша просто и то хакста не уцга. 500-300 км давочи та элемент гуряц мелжо хором бяшо изметку. Седьмой год, ja. Dresden Uljah Maurice служит. Königsbrück, Шмаркау, Бохш, где-то 25 километров от Дрездена. Тогда у которого Лейпцига, тогда
Сега, 87 призывать дырысы, но 88 года я цик ракетной бригаде я Маурисо служит из гарнизона. Даже бояр десант, а танковый полк кера ракетная бригада, бригад ядерный боеголовок, ракет средней дальности до 900 километров. Юрт ширтха ракет. А Рейган Горбачев царь договор, да, о сокращении вывода ракет средней и малой дальности. Под этот договор ракетная бригада и нас вывели в Советский Союз. Народов Наполеона коалиция Юцундухил Цигахт вам битва при Лейпциге, битва народов. Олксо. Ну, как армия шла. Цигах. Вот вам. Да. Все понятно. Хорошо. Зараз больше такой масса гамашел, да. Маша, Хэл. Ногчи махил бах, харбах и буто. Сакам датскок дынен, чтобы вот так вот притесняли за то, что мы, чеченцы, не можем говорить о своем. На нас тут же навешивают все, что угодно. Мадух-кумдух. Каких-то искусственных чеченцев придумали и говорят нам быть похожими на них. Ну что это такое, а? Если мы не соответствуем каким-то стандартам, вайдац бог, ща дубог, щаш дубог. Багагой, претензии предъявляйте этому Милвуибу. Никак не разберусь, то ли он Джамбулат Сулейманов, то ли Сулейман Джамбулатов. Цунг-хат, гудыч, вот ты чё за галимую ерунду несешь на ногче? Хат, цунг. Цунг-кварт бах, сюли вушен да готтен, ахдедыч. На наших предков. Цунг-ал, кэчунг-ал. Сколько их вам, шейн мобез, как крыс собак нерезанных. Мабу щусан, бержин. Сидят там сами, это вилами по воде писано их не близкое будущее. Вот Кан, Хухерду Цагуш, Ашберш, Вахойжин и это решают судьбу всех остальных. Вы сами за себя. Ищите себе места, где вы завтра свои эти жирные тела прятать будете. Шум кадац, это вообще такая уверенность, живя на вершине вулкана, действующего вулкана, это что-то. Кан хухалацахош, ашбеш, мамейр был ашдушу, массо. Да, им внушили, что они большинство. Их тупые мозги думают, что их много. А сегодня мы начали копошиться, оказывается, 2 человек даже нет. Их тупые мозги думают, что их много. Им это внушила Лубянка.
и они себе дали право, нас много, давайте теперь начнем плевать на предков чеченского народа, на их обычаи и традиции. А вот тут таки, извините, оказывается, есть, которые готовы плевать на Аллаха, пророка, на всю вашу религию, если просто подумают, дотронуться до чести и славы наших предков. Вот тебе раз. И что получилось? Правильно, мы пришли к тому, что открыто уже люди вышли плевать на религию Аллаха. Что к чему это привело? Правильно, к концу ислама. Вот, вот и честь, совесть и си олхоха, запаймари си ты махиди, что паймари нихрена засият, что паймар тагят, что си долчер си ты хо дагдет, шайдинан хо лаузиш, дерьмо и я даже, у меня нету ни злости, ни у меня как дохлые скотины, жовгориндан. Какие отношения отца, что день за ним. Это. И гуль. Си долче, си ты хо дагдечи. Тем, что ты хо дал датер. Что тодешен, сахом ал хаусише, дин ты аз гойчун. Что дин хую, тодеш муншбу. Хайвал цак буэрша, тамо микрофон датер, хосо истхулк. حولها أوجر جو دين دوزك هاي دين تياح وقت سديشن سأل حاجة أس إت هاي دير موجو إت أمور جو إتن أس بقول صدق دي دوقا سديشن سته وقت كورت إن وقت شخص تحنا مهتع عشو ترواتس هاي بتوخي جريبني يقول سي دولتشي سي تقول دقدش سون سو دير شيد أدام وعشو والله هنديره شو البايمر بيدافيل ديره شو دين ديره بعد اللوق نو أشياء شاطئ خش دبوه وقتي هو أحتنجون ديره بعد اللوق ديروق شو يجي تصدلت صداوات سجلوك سون تعمل بو بيخ بيتش أربو دين تسألوش سن أربو ما бацума цандагар. Сейчас живут всем довольны, щей щичой бахкош. Щей гоушин юк джали болгбеш, щей хыргадеш. Щей прогат ашбук никого не трогают. У них есть всякие. Есть язычники, есть буддисты, причем два брата. Один буддист, один каратист, один еще кто-то. Свахаю только вылупившиеся школа яхкан. Тупицы, никакого высшего образования, эцкамерин, халгахин, серьезный виден, и запугивать деш, и нах. Машин и марх дирдук дал, мукла, визвук дела. Гель яшин, махабурдук шо далс, махабурдук шо. Вы же все безбожники, что ты шмадац делах. Шмающие сектанты, поклонники черному камню, сектанты. За рога садится солнце богш. Doch von das إدها إيوي ديوتشتلهار نختش ديوتشتلهар مقدر قوي شن هو أما مقديц. Солнце встает между рог у черта в قاعدة. Ну куда еще сатанисти? Аж шуншейн цахез.
Дерца запугивать, милца до хайшен. Зудберг, невероятный бьюхумш, пишут всякие гадости девушкам, женщинам, сченкам. Вот эту вот грязь развивают. Женщин портят, девчонок портят, молодых. И бьюхум, что и уши вянут. Я никогда не думала, что я от чеченского мужчины когда-нибудь в своей жизни услышу столько грязи. И бьюх багош, хылчу, и соутилчу, и багош. Какие же вы мерзкие, а? Сейчас те грехи етпшен. Маршо, это отвеча, это канал шведский, но это вообще есть бьет бьют матч. Да, хозяин. Канал Царь стресс, да тут талгы что, вот зудберш. но so هو خيالخيتي سون هر تحبه شو بوخش بش اتجوا عين هوك حبه كان سن خيتك سون تجوا عين حبه وي اس دا توتش لسه تيك توك شو يوتشن تصدت وياز بوش ماتش تدويش ايش يادو هر شو بوخش بش اتجوا عين حبه انت يا خيت ايش تقول ايش موتقول قيري توش زري دي تسدين حبوختي وشال Канал с чувельчем вообще суном и шмичах лох еза цаха. Я царь бац, я хамаяц. Просто иногда вот закинут куда-нибудь здесь вот у нас в Телеграме, смотрю и думаю, какой ужас, ногчи зудбеш, и что шлиц ищу. Эцкентриш вот кто испортил их. Внушил, что они грязные, и их очистит только какое-то там, я не знаю, бедуинство. Шей ногчи гум да коситин. Бех белла, кей бех лурбушун, иш ногчи цахала юг. Ногчала очень много инструментов держать детей под контролем. Девочки вырастают целомудренными. Именно с чеченскими традициями вырастают. Никогда не вырастет в араб гущатчин. У них это на законном уровне нормально. Гергар чун гмари ях. Шей гергар не гмари иг. Нен вещига бьет. Де вещик энтига бьет. Ну это что, нормально? Ларт нахетчен. Цан юк ашберша гушмабу. Царах датар белларш. Газлайтите всех. Вы что нам внушаете, что мы какие-то неполноценные? Шумаду ларт адуч. Столько грязи и разврата в чеченском народе никогда не было. С тех пор, как вот вы все там начали строить из себя хозяев жизни каждого чеченца. Шугую я... Соплезвоны зворят к взрослым людям, соплезвоны. У вас совесть вообще есть? Детей воспитывайте. Своих жен воспитывайте. Ни на кого вы не имеете права. Никому вы не имеете права что-то, какую-то претензию предъявить. Или что-то сказать. Ащейн ел бако мою, ащейн ел. Мою думают, что они вот так вот вечно будут, чей паспорт дубохш, спокойно себе живет, пишет гадости чеченским девушкам, хочет прислать фотографии своих запчастей, варьёжерша и запчастишь. Сон маха, что ты тут сидишь и подслушиваешь, падла. Вот слушай, варьёжерша и запчастишь. Вы что из себя возомнили, а? Вы что, боги? Вы ничтожество обычные, ничтожество. Щукара цахумьяц. Гаски вас обманули, что у вас в руках что-то есть. Гаски шудохаешь после того, как они предателя используют, а?
Царгудо хайшин. Откройте учебник истории. Мерзительные предательшам яцаршу. Массо сюли юк и ногчи утопить догорчи, и бисин, и конохчи адам. И так вот заполонили всю нашу Чечню, вот эти личинки. Хаяхкин, там поотложили своих личинок, эти Завгаевы, Банаевы, Кунаевы, Шугую, один прикидывается Цонтро, второй Бено, третий еще кто-то. Это степень юкидойл, держин мадышу, как раковая опухоль. И изнутри нас долбите, да? И бисен конохчи, дадах гарч душу, шугдах клурдат цахум. Успокойтесь. Мы никогда не сдаемся. Нохчи цундер болш бушун таган. Сегодняшние вы, ублюдки, гордитесь нашими подвигами, и наших отцов вы гордитесь. А сейчас мадол, адыта раковая опухоль, вы расползетесь, и вашим детям уже нечем будет гордиться. Вас будут везде закидывать тухлыми помидорами, а вы будете гнить к тому времени в своих могилах. Аш Берджин пал бабугар. Проклятые. Петьяларг, я на чеченской крови аж мельяхкнарг. Я и лопните, скоро ваш конец придет. Нажирайтесь, ищите места, где прятаться. Вот то, что вы там говорите, что написано, камень будет выдавать. Вас будут камни и деревья выдавать. Сюли вущон нохчи хавол богш. Ублюдки, шох мелкуер, шугую я. Вы кто такие? Шумаю кирьел гумш. Вы боитесь бабайку арабскую? Вы кого хотите запугать? Бабайку кираин вахужин. Дрожащие выродки, сидите и дрожите и говорите, чтобы все остальные дрожали. Я не боюсь арабскую бабайку. Ни я, ни нохчи не боятся. А тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили.
يالخا تا بايمر عديسا بريس اللي نيا دوق تاقا يقوم هم ديش وجن بايمرس سعام على ذا ألا إزدايش هم ديش إشهاست وشوك ويني أشتانزا دو هم تبو يتونم ماكش داش مولغ دنيا حالشي نشو يتشاش وحكين إز دنيا دو تساعدك دواشتات ويدايش جاهل شو ذكر داشش إلدا بيري ويقلبو يلدعبو يناقبو خلو تقوات شي زوجين خجاب سليري تشيك تقوات شي شيشين مرقية تبويا عدد شو تسوت قش عيب تسيتيوخ شو تعم صوتي شولك شو إيش عرق دول تدوخ شو قلبي عرقي يوخ شي دين نا حاجة يوخ شي دين شو دير مويات إيش المركل عيتيلة شو بروستيتوت شو تضايق دي يزبوخ صبر ديش إي موخوي شو جيتو شو مركل عشان هو شو دين شو أو دير مو بوش شو تعمو باخر شي دير وزلوس باخر سيدا على خز داتسون شو نوخش تاهم بوش نو شو عم تعي شي جيت عم تقالش شو صوتن تسويتي انت واتشولي شو قربتوش من اجروش شرهم شات وابشي ناخي وجتاخويوتا وجتاخوت بس شق خود وصل إيش صوت إيش دلوش نوchtje melden gewoon luus bespoei. Dat doe ik weet je na. Haar dienstje deed dokter door het doorgeroeid. Haar dient ja dit allemaal hoger dat zelf. Doe is soort bij. Zo buso verje soort bij. Zo buso ver toen zo buso boshu. Lama zo buso boshu. Sulema na bosneer zo buso boshu. Door hok Europa waaien. Nochtje monafika libosh lielschip zo buso boshu. خلوه تقوات بوشي شو بوصل بيجيو شاي بوصل بيجي شو عرق صوتيش شو دين تعمل ديتر دات وديرو وقورا شو صوت ديتر دو بعد شينسن توسو تشيس شو سو تشي بيسبوليزن دوار هوقتي هتصدق شو عطات عي ستان سو نتشبلوش لا تشاسو سيت قطع بيست او تشي هو شو عمل تشي هر وجه ستلو دوشتات هر بيسبوليزن دو هر هما هر شو دين ريليجي ماريا ياتر الفاشيستي человек ненавижу аморальный захватнический фашистский идеологии имперский. Это религии даже это идеология. Это ночью та дин горе ночью та религии дуаштат наложниц дуаштат. هرشو بيخل تضايش ليلنا تأخر ما دري دشنش تضايش تن بو تقام تن دو حق درمو بوسل بوزك نوخشي وات بوغش سليمان أحاير انت دعك زي ليرن أصلا يالخا انت بيوم الحديث تدعيتن خمودك بوسل بيعتل نوخشي محايوتي خجر بجنا خوشتر أصحى حايق أميلا بوخ بالن خلف سام تو دينك دق قيم تسخل شي تو شابخ شين لوك دور شاش باختر نوخشي تشوح وتشاق تقواليت قايق دتسو يو داغستان شو يقني تو ام تشوبا يو قوزي هاوي انا كونستيتوسيا غواشو نوخشي قيستك قهودا ديس وتشاق تقواليت تسو مارش ناه بلابل شلو تو ام تشوباش داغستان شو يقني يو ويت قوس هاوي نوخشي كونستيتوسيا غواشي قوم دياشو تسو قهودا ديس تمو بتشالك يوم شين ليل دوتر دو بتشالك تقوالج دو حلوالو تق يو خياتات داغستان شو يو قوزي حبيل كونستيتوسيا غواشو تقوات كي يحتي اسخوات واس سالاني بوخ شاخوات بوخ ديال شو بريتستات الى اخبات قرش اي ابو تسمزي هر بيلو برغات دوخشي قوم دو قهويك بابو الميلبو ناخ نوكشي ما دو قهويك نوكشي بدي تشونس رادو ماستول هو بيوتشبل موات بوي بوت موات بلوتسكا نوكش روشي بيوتر بوت und da josh nochchi bat skieten bat rilk dat kijk nochch ich roshi mo tsepitsen
Nu her büyüğüm şey huyu bilut hoker nokç büyüt. Und der şey dokçum düğüt değil. Şey nokçu yok kıyak do değil. Nokçu mer şu yüz değil. Huyu bilut o şey tun de şey muat büyüt ser. O şey bitin leyi muat bu nokçu se bitin ne muat. Ya spirit çeşitliğini komder ile bu edlo çulur olteguk. Edlo sakvalet ka ya yo Dagestan şu yakın. Tuyak tuam şu bir yo ve tabi kanst sen yapı çal koşe konstitüsiye gwaş. Okey oran dagin boş nah o konstitüsi mı je etpa çal ko o mu her şey tuz dehir. Her مثلا جاكوش تاعي يقش داكوش يخوم دين ولتك تسمو هر درجة وغير شموها وقر حلقوا تسمو يخوم دين تكخل ككويتم гражданин ол граждан суа дая кримел дек дир дук хош мел беш татер мо бу Турция беш кус я шуш са маю окей хак يخوم دين ولتك يخوم بال бош تقوي وليش يخوم دين تقوم بال бош والغيتش ديروات واس بسدين يوم تولينك يقوم اس بسدينه دينك سون ماستو وشو يوم دين ولت قيوم شديد ويش ده سردو تات هيز بر يد بر يوم شوين سخ يم سخ تو شا دوت شاهر دير شا وجه دير شا تو ايش ما دوي لو تايوك ارسل هم بريستوبلين شو سخ يجي باس تو يقوم تو ايش ما دوي ساري دو تقوى تغيرش دو كيجين بالقرش سبيتشي باس تو دايم نكاتنات تو شا ما باش تقوى شان لوك دور ناجت شان لوك دو جنس مش مليان نيتر تشي بتستتني مش مدش وش غير ابو حمزي وش بلبش بابو اشت الداغستان شو اللي الغني داغستان شو نيش يحلو يلش بلش عدل راسك بوال بيشوم شير فينانسير ونير ابو حمز تون جوابتل دي سنه شو المات شو يقدر تعمو خاطر دات her nochtje lütjer خاطر دوش دوش يقدر جواب إيمن her nochtje دوش بولناه بويا nochtje ما تغيرش اشتخ nochtje تخمر شو يحكر شو تانا جهاد إزواج بوخش أشتر شو nochtje lütjer سون دل شو خمر دو تاه بش بوه قام دو حكا راسك شبوال بيشخ اسمالر يجو تشوك شوك يلا ناخدو شو لو مسخا دو ويستخولشن شو دو خلق نيوك يحكي تابخيت يليت بيرن نهبي شو ما دوش دلش اتون دل ما دوش هدي خاتشا هو قاريال ديك بوال بندير بوتان بش ادي تيجي اترر ادم ورخليف وغيرش كنت ميرو دوك برش بيل بالشاشة وغيرش بيل دوك برش بير ورك نو ستاوكو كوت يما دا ور دوك سون سبويش بيل دوك برشاشة وغيرش نو هو خير كدلك كهودي يشدل ديك بوال بيش كدلك كيشير شو دوي هو كان ديك بير بوال ستاو كنا نيكس ديال ودا ميلوك دي شي ميلوك وويتي المداتي وتيدو هو كان قوم مدح نوختيوم دي شو كان ويدر وات نوختيل تان وقت سويل شو بيدوتو دات ابو حمز نوختيل دوتو دات سون دات شو قام كيلك واسن تانا كيلك سردو شو اش شي تولات ولا شو باخت نوخت يهودي دوين خوش امام شمس دينك دير دوتو ابو حمزه زكون خوات دوبوخ شو امام شمس مو بين целый ночи общество шей на цер целый ерчияги на бейн мало сон улехит ночи хил им дешбу her sen дишхиттер бу мил чуи ومو نوختي غاسك بتير شو هوك عشون ات عشون بو ليل شو خوش اللي بوشكا باسك نشو على تشلر نوختي خوش هر اوكي اوكي اتس ناخن نوختي ليوتشو تجو يزرو وده نوختي يا تيعني ناخن يزرو نوختي يوتشو تجو يزرو بير يزرو
для вас на заметку. Однажды пророк Мухаммад, дорогие сестры, для вас на заметку. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху говорят, прошла мимо него женщина. И пророк Мухаммад, саллаллаху ушел быстро домой. И нашел его жена Зайнаб бинту Джахш. Она сидит, кожу обрабатывает. Сам знаешь, как это тяжело. Там какая-то все равно растворе, это пахнет и так далее. Кожу обрабатывает. Пророк Мухаммад, саллаллаху он с ней связался интимно, саллаллаху алейхи с нашей матерью Зайнаб, да, и возвращался и сказал этот хадис. Интимно, саллаллаху алейхи он с ней связался интимно, саллаллаху алейхи с нашей матерью Зайнаб, да, и возвращался и сказал этот хадис. Получается, дорогая сестра, если приходит к тебе муж, что бы ты ни делала бы, я уверен, ты не обрабатываешь кожу дома на сегодняшний день. Наши матери обрабатывали его дома. Мне один брат говорит, мы обрабатывали это дома, настолько это трудоемкая работа. Очень тяжелая, очень грязь, там, понимаешь, как грязь, как и так далее, как она воняет, женщина, от этой кожи. Все равно, если муж это хочет, ни в коем случае не откладывай. Ни в коем случае. Это очень большая проблема на сегодняшний день. Давай потом. Давай потом. И потом муж сидит там, страдает. Валлахи, я сейчас теперь хочу говорить как врач. Если у потом муж сидит там, страдает. Валлахи, я сейчас теперь хочу говорить как врач. Если у мужчины, между прочим, если у мужчины тестостерон зашкаливает больше, чем норма, он хочет, допустим, сейчас хочет, поверь мне, этот человек ядовитый. Все гормоны, злость и так далее у него очень повышены, адреналин и так далее, сердцебиение. Ядовитый, пока не решает этот вопрос. Мужчине нельзя терпеть это. Дорогая сестра, пойми это, твой муж не должен терпеть. Твой муж, как это захочет, прямо должен выполнять. Вот это пророк Мухаммад саллаллаху сказал, пойми это, твой муж не должен терпеть. Твой муж, как это захочет, прямо должен выполнять. Вот это пророк Мухаммад саллаллаху сказал, пусть идет к своей жене. Пророк Мухаммад саллаллаху الغلقش داري تنخز دورش الغلقش تعقاتن كيد ميرس خلال أتصمان ثاني قيمة صحة بشن جو ويش خلاص. И этот запомнился мне этот брат чеченец, который этот. И субхана через 5-7 лет увижу этого брата в мечети. Борода, скромный. Остались этот храбрость у него, да? Но он в исламе. Ой, так приятно. الله أنت عليه الصلاة والسلام تنخز دورش الغلقش داري تنخز دورش الغلقش تعقاتن كيد ميرس خلال أتصمان ثاني قيمة صحة بشن جو ويش خلاص. И этот запомнился мне этот брат чеченец, который этот. И субхана через 5-7 лет увижу этого брата в мечети. Борода, скромный. Остались этот храбрость у него, да? Но он в исламе. Ой, так приятно. И мне что приятно, он пришел, обнял меня. Впрочем, все признаки мужества у него есть. Мужчина настоящий мужчина. Щедрый, скажем, отзывчивый. И однажды мне так звонит с грустным голосом. Говорит, я сломал позвоночник. Ой, мне было неприятно, субханаллах. И типа никто не приходит ко мне. Я вспомнил историю в Саудовской Аравии. И я пошел, купил ему хороший букет роз. Ну, я вспомнил это. Кстати, об этом говорю пророк Мухаммад, саллаллаху сказал, «Ман ухдия илейхи райхан фаля ярудду». Если тебе дарят розы, и райхан не розы. Ну, есть такой цветок райхан. Знаешь, что райхан это цветы такие. Некоторые говорят, трава тоже вкусно пахнет, да? Ну, это одно и то же. Если подарили тебе эта трава вкусно пахнет, то забирай его. Значит, сегодня ты можешь спрашивать меня, Мухаммад, могу подарить брату розу? Я реально до сих пор, есть у меня братья, которые это понимают, я им дарю розы, когда на праздник. Иногда мне сами братья дарят мне розы на праздник. Понимаешь, да? Альхамдулилlah, это норма. الله أنت عليه الصلاة والسلام تنخز دورش الغلقش داري تنخز دورش الغلقش تعقاتن كيد ميرس خلال أتصمان ثاني قيمة صحة بشن جو ويش خلاص. Наша мера, ислам и деяния нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Первые два дочери пророка, саллаллаху алейхи отдал за своих доверенных братьев. Первые два дочери. За сыновья Абу Лахаба 2 дочери было за пророка, саллаллаху алейхи. Потом они развелись. Потом свою дочь отдал за своего брата. Потом сам женился на дочь сестру. الله أنت عليه الصلاة والسلام تنخز دورش الغلقش داري تنخز دورش الغلقش تعقاتن كيد ميرس خلال أتصمان ثاني قيمة صحة بشن جو ويش خلاص. Дорогие сестры, для вас на заметку. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху говорят, прошла мимо него женщина. И пророк Мухаммад, саллаллаху ушел быстро домой. И нашел его жена Зайнаб бинту Джахш. Она сидит, кожу обрабатывает. Сам знаешь, как это тяжело. Там какая-то все равно растворе, это пахнет и так далее. Кожу обрабатывает. Пророк Мухаммад, саллаллаху он с ней связался интимно, саллаллаху алейхи, с нашей матерью Зайнаб, да, и возвращался и сказал этот хадис.
Передается у имама Ат-Тирмизи, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: когда возраст девочки достигнет 9 лет, она становится женщиной. То есть она считается женщиной, несмотря на то, что критерии этого могут разниться в разные времена. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал жить с Айшей, когда ей было 9 лет, так как она была совершеннолетней женщиной. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: Если вы услышите, что кто-то гордится своим происхождением, кто-то гордится своим национализмом, своей нацией, кто гордится своим происхождением, то есть нацией, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца. то пусть пойдет ухватит за член своего отца. Пусть укусит коренными зубами своего отца за член. чтобы он схватился за член своего отца. Зубами. Член своего отца. Член своего отца. Член своего... Член. Член. И не передавайте по-другому этот хадис. ليش انت وياه ليش انت محمد يق ما كعب كسنا بيتا اوصله مزمم اوصله محمد صوص محمد بقولوا خست وشك نا ويشك خز ويشك بو ما عنده مزمم بوغا نا سيز ويشك بودو حوش ده شو عليه الصلاه والسلام ساعات الله تو شوم سديت سونش ديت ساديسنش مزمم او يخلصن بوش إذا ما يجديش بوش حوش ده شو عليه الصلاه والسلام ده دعاتي الله اكبر سبحان الله أول ده إشنو حاجة أول مش أول ده لروشة أول ده إشنو إيش سام مزمن من نعش كي خشبو سام مزمن مواتي سام محمد مويه مش أول ده لروشة أول ده إشنو إيش سام مزمن من نعش كي خشبو سام مزمن مواتي سام محمد مويه مش أول ده لروشة أول ده إشنو إيش سام مزمن من نعش كي خشبو سام مزمن مواتي سام محمد مويه الله أنت عليه الصلاة والسلام تون خزدوش دلغلقش داري تون خزدوش دلغلقش تعقاتون كيد ميرسخلر أتسومان ثاني بيما صحابشن جو ويشخليش. Запрещено вставать из-за уважения и возвеличивания человека. То есть, когда он вошел и остался стоять, то все присутствующие тоже встают. А когда он садится, то все тоже садятся из-за почитания и возвеличивания этого человека. Именно такое поведение запретил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказавший: тот, кто любит, чтобы люди вставали перед ним, пусть приготовит себе место в огне. Передает имам аль-Бухари, рахимахуллах, от Аби Хурайрата, ради Аллаху анху, что он сказал: я следовал за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, когда он вышел исправить свою нужду. Он, когда шел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он не отворачивался, прямо ходил. Я приблизился к нему. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: принеси мне камни, чтобы очиститься после исправления нужду. И не принеси мне ни кост, ни рауф, ни навоз. Абу Хурайра говорит: я принес камни, говорит, я их собрал в одежду собрал и принес к нему и рядом с ним поставил. Я отошел от него, когда он закончил свою нужду, очистился этими камнями. Сообщается, что Аиша сказала: однажды Сахля бинт Сухайль пришла к пророку и сказала о посланнике Аллаха: я вижу по лицу Абу Хузейфы, что ему не нравится, когда Салим заходит к нам. Пророк сказал: покорми его грудным молоком. Она ответила: как мне покормить его грудным молоком, ведь он уже взрослый мужчина. Тогда посланник Аллаха улыбнулся и сказал: я знаю, что он взрослый мужчина. الله أنت عليه الصلاة والسلام تون خزدوش دلغلقش داري تون خزدوش دلغلقش تعقاتون كيد ميرسخلر أتسومان ثاني بيما صحابشن جو ويشخليش. Аиша, да будет доволен ей Аллах, рассказала: посланник Аллаха лежал в моем доме, и часть его бедра или голени обнажилась. Абу Бакр, тесть Мухаммада, попросил разрешения войти, и он разрешил ему, оставаясь в таком положении, и они поговорили.
Потом Умар, тесть Мухаммада, попросил разрешения войти, и он разрешил ему, оставаясь в таком положении, и они поговорили. Затем Усман, зять Мухаммада, попросил разрешения войти, и посланник Аллаха сел и поправил свою одежду. Он зашел, и они поговорили. А когда он ушел, Аиша спросила: Абу Бакр вошел, а ты не изменил своего положения, и его присутствие не смутило тебя. Потом вошел Умар, но ты не изменил своего положения, и его присутствие не смутило тебя. А когда пришел Усман, ты сел и поправил свою одежду. Посланник Аллаха сказал: разве не следует мне стесняться человека, которого стесняются ангелы? Передают со слов Абу Малика ан-Нахай, что Аль-Асват ибн Кас рассказывал от Нубайха Аль-Анази, что Умайман, да будет доволен ей Аллах, сказала однажды ночью пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал и помочился в глиняный сосуд в углу дома. И я тоже встала ночью, испытывая жажду, и выпила то, что в этом сосуде, но ничего не почувствовала. Потом, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проснулся утром, он сказал: «О, Умайман, возьми этот сосуд и вылей то, что в нем». Я сказала: клянусь Аллахом, я выпила то, что было в нем. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, засмеялся так, что стали видны его коренные зубы, и сказал: поистине, твой живот после этого никогда не будет болеть. Передают со слов матери правоверных Маймуны бинт Аль-Харис, да будет доволен ей Аллах, что в свое время она освободила рабыню, не спросив позволения пророка, а когда наступил один из дней, по которым он приходил к ней, она сказала: известно ли тебе, о посланник Аллаха, что я освободила свою рабыню? Он спросил: ты в самом деле сделала это? Она ответила: да. Тогда он сказал: если бы ты отдала ее братьям своей матери, твоя награда была бы больше. الآن أنت عليه الصلاة والسلام تون خزدو مش تلغلقش دري تون خزدو مش تلغلقش تعقاتون تيد ميز خلال أطسمان ثاني بيما صحاب شنجو ويشخلق. Сообщается слов Анаса, что пророк обходил за ночь своих жен, исполняя полное омовение только один раз. إيش تون غلقش دوي غلقش. Ramsa, så har jeg et var Budulak vats armolaš berkalala, mašallah, subhanallah, ušca budulak vats kuza. Schon bis na base schwanger paketot der poetische. Сенсация публикация ломая вот такие вещи. Кириллишин украинский. Подряд даю это, что сенсация целющий даю. Завидуется, короче, подряд что приснились. Так, ходите, да. Ну, каждый свахи, национальный стушабо. Представляешь, вообще, я, цахам я сходил. Сах тогда целого. Так. Халох микрофон дає, соката, зачитайте, да. И да уходи сдок, если какая-либо женщина надушится благовониями, а затем пойдет мимо людей, для того, чтобы они почувствовали ее запах, то она прелюбодейка. Ну, и прелюбодейка, это как бы нежно сказано для женщины легкого поведения, ок тигаркой. Тигаха и хадис раскладывает пешханаха язинду. Дополнительная информация. Использовать женщинам духи и различные благовония дозволено, но только дома. В самолете, наверное, не будет использовать электричество. То есть он точно не будет. У них даже есть, даже когда они лифтом пользуются, у них есть специальное название, это шаббатный гой. То есть не еврей должен нажимать на кнопку лифта, а еврей может спокойно ехать. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, может телефон что-то молит. Можно с гостем поговорить насчет шариата? Да, конечно. Да, слушаю. Что-то. Если ты будешь жить в шариатском государстве, например, и ты не будешь мусульманином, ты просто будешь платить жизнью в униженном состоянии.
Сейчас я тебе объясню, что этот мудак хотел тебе сказать. Послушай, Нормально. он имеет... Сколько, например, вот живя в Украине, сколько ты платишь процентов налога? Ну, я думаю, что где-то 20%. Вот Жизи будет тебе 2,5%. Вот тебе про унижение, про которое он говорит. И, То есть ты и платишь. больше никакого налога. И ни за никакого доход. Налогов горячая. Унижение тогда. Потому что он исламофоб, он просто мудак. Вот и все. Поэтому он и пришел это рассказать. Понимаешь? Дело в этом. То есть, Я вам 100% в этом заключается то унижение. Хаздык Хабов Бабутвахин полностью переводится. كيفاش такие اشدوق Язвительным языком я владею идеально. Сарказмом. Сарказмом в совершенстве. Как мастер Угуайбая из Кунг-фу Да, Панды. вот. Маршал душик добавит к Хилмас. Я ходил. Салам нужда, да, знаете? Салам нужда, да, знаете? موسى أحفينش سلام الله أحفينش سلام الله أحفينش يعني وين يوقع هو باش أحفينش سلام الله يعطيك فينش بوصل بات أصلا شو تاعك فين دالي شو سوى موسى Сынок да, мол. Ахлаг ночью маршал дуя Муса дели маршал хил маршал мокш айла алсамексэн. Ой, бусол надо ла. Ассаламу алейкум. Бусол ночью хил луш муац хиличи. Да, лорта, камел диет да. Не, as Musa as lort dots камел. Я гад санге цаца дин дира даца се камелом бух балбо. Бух цагосол адя что камелом. حشادو حديث قبل ده شو شو هوديس دي اسمه آمنت بالله صوتي دعدولو что это самец ночью хажа ночью шей приветствие да я концанер приветствие лило и ночью приветствие я это ночью приветствие я не салам долби что да ночью что والله لا دوق شغل да оклора да نوعش دايش وانت بيقولون ده مارشال خيرون Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Муса, ажа, да, хабарде, бусалдин, хадале, хулил дур, ночь. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Муса, ажа, да, хабарде, бусалдин, хадале, хулил дур, ночь. Давака. Это вот это из Дамова. Мы не хотим никого. Но бусалдин, акачи, ночь, хуалер. Вообще, мета что да. ديال خذ ديال خذ موسى عويل خم دخل حذكر خويش شوات نوع تاني هم نوع شوات نوع هم بوا حذكر ده ذكر ده شراوي شوات سواتي سواش موش ديلر بول نافت نار سموش راوديت ذكر ده شراوي شوات سواتي سواش موش ديلر بول نافت نار سموش راوديت Да, собордин, со дело асо Аллаху чуя дело что был зикр ночью ду он арба гни зикр деш. Собордин Африка зикр деш. Собордин ночью да зикр ночью маду. Сири дабан, Сири вот за Иране дабан, межи дабан цыган танцульчи назовена. Söyleyeyim признать я швац Мусас ицабо ночью приветствую хаве швац ночью даешь хадох из века век хадох до зикр хаве швац
نوخش موخلا صوت نوخش وما بواسفك ما تنوخش بريت يش مات ما شو مش دو موسى ديوش كده عندي والله هيدوقوا وتحلل الحبرات ولا حقوقها برات تقول حال هودون ويبني تشتكلوا ويبني كده فلتش تزوج ناسي بوف بولش تهن خا نلدو هم شيء تاع مو له تاع إيش نيكيولش تاع إزني دوش هم ده هديتك هذا نوع شيء نلدو هم بني تنقوا كذا جيت هذا كذا حديث دو أصلا موسى خاطر مديري فين اشتوارش موسى سلام تلو نيمت اشتوارش موسى سلام تلو فرانسوز اشتوارش سدين دوي صبر حدين دات عربو دين دو حدين دل عمت تاخر دري موسى عمت تاخر دري حدين دل نوش ما تاريلي جدواش دو تخان سدينوا تاك سلام مالو الله он говорит бусул постер ассаламу это привилегия мусульман ассаламу алейкум привилегия والله мне тебя жалко на самом деле реально وتعم قالتا وجه الشنغم تاع عينو شو лицемер сани нянчится он да что ты даешь моба нянчит он да дин и он тадаешь موسى سلبيستل سلام دل دينال تخيوچا вообще وقلق يا قميل ده سوت هو موسى تربو ترى в первую очередь نوخчиду цултаха бусал дуа موسى تعم قالتش اشتاع سمعت همش مديت سمعت اس ايش وعليكم السلام ورحمه الله خاطر دلج عن اجواء بلوردون سمعت المديته شنو غادي يو حمناني سمناني خلي شو اصلا نوخشهم ده يصير هو ايش شو نوخش موخل لابس نتيرير بوصل بويا على بوصل بسخيل دين عقلها مزدجين ان شاء الله ما اجدي بوصل وعليكم السلام موسى بوتي بوخبالش خو ايتي حبيش دايسون ويستغلا صار وخشايشو مثلا مودو شو موسى حبوصل بوتي خو ايتي حبيش دايس تانو من چوادو دگی دون مشوال الچی نوخچوم دو دين إليه شلطيها سلام دلر وسلام لشدو نوخشي ماش فوغل دوت أخوة أين سيخلات تخطيت نوت إليه بوصل دين دي باشو دلاقيدات طولال إتس لقاول شمال ماش فوغل بوش ديخ دو مسيت إزي شرح أخ إتحانو منطيحة دادي سادي چي إنهم شنو شوي نوخشي دوي ماش فوغيل أولوي سلام لوي وبوصل بخلتله كنت يعطي سمدات فوش بوصل بو ما تصو تعم يدرس موسى بوصل بوتي قا يتي حديش دا دون لا دوغيش اصحاب بوصل تاع بوخ بالبوخ كاتو بوصل بوتي السلام داتي универсальный لا شو بوصل دوتي الله هو بايمر وحبوش ايش دال دوش حربو والله نوخش والله عمل قومه وايت دال دوتي اش دا هو دوش السلام موسى ايت دال دوتيش صبر ده اشتعم عليتش موسى حاجه Харсkinах буй, Парматич буй, он за счет тебя рекламу. Давай не будем просто общаться с ними. Уж Аллах был нах делает. Давай не будем просто общаться с ними. Уж Аллах был нах будешь. Садиться, удуется, оставить этих людей. Уж хочу их, что захтаран цум площадь, твой хан уорон, хан ича уорон. Это у них тактика такая. Ты мор, пошел он нафиг. Вообще юха. Маять на расстоянии. Я что на голос скорился, на قوم اللي السامي بيجري وده يشخيل بو однозначно شيء اسخزت بعن بات يا باعر بولش بات ويتصدي زنشولت يا ويلا وديخل ويلا صبر ديلا ويلا تا وديخل داوت ازديلا جاوا يوك داخل يلا ايش صيخش شيء اسخزت يا علي والشات هو بنيات نقص
يخاصكم موت أوبيس خايون عربوا موسى خدش ده خلصة ما درديت ما درت شوية شو إيش هتسوي وعليكم نوال السلام جوكر عطيه لاينز قطعة ما قدريس كنتي ها فيستوا انتي إسلام قطعة مالكيش تعز اي ويستلر شو مسامت يا هذا سقيتم خلاله بوصل بولا بوصل سنة بابا متى صوت أشهدوا مرة كان مسات أسباب سال مسلمون ترك وش كتير أش بس المنولي شاش بس المان تقول بس تعبي شغل سبوسول بوت أخ نخشي ووت أخ نخشي ويو بوسول بو يوتي بوتي دا توش ساتوش يوغين موسى وقمل ديش ديلور وشتبخ مع الباتس بوش ديل بو دوش دات الله دوش يس قيس تأيي الله خوصل سوق عديل تأييات يأيات إبوتت دوش وحيق لحق ديلا إذا الله خو وحيق لحق نديل تأشوق يأيات يقعوا البصر ما نشدوت خوغولا. Дома. Вот в этих кругах то, что вот крутится, вот это я сейчас озвучил. И при условии, что именно вот это будет, в Украине не будет 200 или 150, сколько там наших бойцов, там их окажется уже 20 тысяч. 20-30 тысяч окажется. Потому что, если сказать по-честному, как только откроется второй фронт, я все бросаю и еду. У меня нет никакого интереса здесь жить. Так же, как и столкнутся с десятки тысяч чеченцев. Конечно. Смотрите, сейчас мы просто находимся внутри. Представляет, дальше армудак, я Украинец, и вся националист убог, шухар. Нахчи испарит багач регионар. Шай национальный вопрос я был. Шай царь история, горячая был, что говорит Нагюшинар. Сумал я жду. Украинский кефир, он зоджи. Украинский кефир, такие я шуачи и лерг муатуёш. Лерг что бьешь. Молконга коротко и ясно. شريعته بتشرح مو غير وش كثير وش لا الجاز وقت شيء سمودك كبو هر شيء مودك كاب تنجي آل تياح شيء تنجي آل راحن سمودك كبرستاد بيش ديل دا يا شوف تعلق تعتق وبشي تعتقيات شو موداكم يوندادو وبشي استقيات شو تاع كيفير شيء دين حدك دقا اتساياش كيزيخ اللي يلشوق شو Träugam alles ist ja desh data alles je galo boger bu alles Шиле чуне шерсть духа. شوها فإن تغني من بكم شادي كن فقن ده تغني من هكذا حاول شو بقول يرن خني вообще إسراف مندو إس игрушки лоуси мультик шикаижи короче те шай буду лайкшо молниш канал ман я айломе вообще эрн хане ne as leren bir bar as sloder bar as suya gol любой кефир гала так so цоваш нишер ва цохар ну шо цаат тагам яс суя гол цан кефир галиш ша боер ша тагел шо ша тагел шо нофтучин гол галиш любой кефир цаат тагам яс шо دعوة إن شو الدنيا عدك أس كيفيرك ده لا سو مدك سو أرق وشو هر شيء مدك يا سنجال تبع شو تسمتري تسمتري تسمعش كقول باش أنا بقول يا سنة هاي بالوقت صندوق هاي وقت عارف توشيقة هر شيء مدك يا إذا عديت سياح شغل هر شيء توتقي هر شيء جو كنتيو أي بعدك ده لا سو أرق وش سو مدك دير ما يل شو يل تأخشوخ شو الدنيا خويا لو يشرو هاي نار شيلر سولي هاي نشون هاي فرنسا قالشت كروتشي جيزي اللي تريوشي مسلم هدو شيلا هدو بو تما تو ويتشوا تتعو مت كيتلان سوغنتي لاتس دون او خافا
ده دوت عدار عناش زودرش نلوش نش بوسه بوسه عجرون تاكسي قحنا خاخ حدا شوية قحنا تاكسي حدا خاخ شوية القح سو شو والله اخي نحن خو شو قوردين بقارين تاكسي شو خاخ يعني شوية Была da onda acredita jo interesa da so. Aí de acho que so ne balıq başı. Da vakın boş. ديك دو دواي تاج ما هي واسه بالها داتس اكنا سو سو دغلا ناخت ايش بوشاسي Ne bro? اذا قلت ما هو ديش ne Deysen ده deysen. عين صقد ايش سو بالها سو داتس لا تاج ما هي Ne مش çu تقول acredita باش so تاج da ده vakın boş. شو اخذ ده عيوقتك بو بروستيتوت حدا وقاح دوختك في Yok اساس xaç mu so sonde hadita. خذك سوندرس ده بو سو سو بالها داتس لا تاج ياتي Da so xaç mu so deysen. نه سو سوندر بيت شو خذ Ne so hay. بالها Зачем отчет делает юштат? Da Я что strati. когда говорил, نه я سوغا شي что قميلن بوخ отчет بوخ شبل او что отчет قاح مش شبل قام بات شي قميلن بوخ او تحن قاح شي قميلن بوخ بات سوغا عم بوش شي قميلن Öz بوخ qamel hun da noch chali. Üç var. Öz qamel di. نه نوخ زودر شي نلوجنش بيبو شوك ده يعني هو يتواز دي ستو بوس Ne hayır boş بس naложnic. نلوجنش حلاخي دو Hayır sad ايتو naложnic. عيالتا جيتو اخويا Sa ايشايا bit çort xalaskı. ها Hezon. ها وات Sa bit ابراهيم çort هاروون xalaskı. غا وات شو دوقش نوخش انت بو يحسي قولك نقول داشتو قمي هين ساعة بيت شور شي بوخ أرسولي يحكي بسولي يو ونوخش بيخ بنا شوي ليش لي لاش لي لبو شرقاح مش دو يو عدا تاجي أتستخ شو كيرتا بيتش لي ليتنا Da tavam var xalaskı bit. ديل ده شو ده عو تاجي ميات شو كيرتا Yok hadi. تحتاج Yok ساعة hadi تاج yarza. سخيت صن Yok شو hadi yarza. كيرتا بورش Ladon تاج ladon. تغلق صن دي Ladon. Yok hadi yarza deri. Zu bit metten hoda wacht var o zates. سو شو الله هانتي بعد اللي جوا عمو سو بيتش بيت عودو الله يا أخي ولا Вот هو Да, موات причем тут сахуя напрямую хрюкамел дешму. вот. Юбо до хоца террориста мацо. А так цедер зачишца рыбышла договор. А он вообще интересного отцу. Ервацер. Таксист. Соцсовета в общем бах иш цевер зачу. Таксист чисто جنبيته أسبوع حدا الوضع شو صباريتو إيش حدا الوضع شروح شو صدقش أكسان Запустим. Так, и рабса нахту шо. не حدا الوضع رابسنا رابا вообще تا وما دوش مو وشر أرواشي بابا تقي وما بين دوش чисто حدا الوضع وتسأس يانو وشو سو جينا موات سو خوزا تاجوا سو عميل ده شو سو خزاسة خوزا زكوش تبويت لوديش مو خوزا не تبويت سوسي مخكا موات خوزا تبويت не خزاسة مخكا وات خوزا دابوش ولو جليت تان سوغا وش ورخلي رباتن As kuzas سوغا admea ورخلي служить не جون хотел асохар пачак. Аса ها пачак خوزا хлеб كان защитить на هوب دنيا теледище. اسفونتي ياشكل بويتر بوالي اسون بويتر بو حكرن داشكل عوق حتى Цагаун زياد дадур سون داشن في мадат. دسان جيز حوش دخل Просто حوش دخل полите ценца угрожать аж вош اس вообще بوليتي дохол даду. حسن دول قاقنشن بوليتي كزجو انتي ترستيجتي كونتر Со في قولم антитеррористический كالعدو мухол حقاق совой террорист да حقوزر دودر владу. دبو حقوزر دد حاجة Со за حقوزر دد Франции حاجة بس я служить ну حوتيجر اير Франции. دال حاجة اير دال Хозяин. اتيجر دد حاجة Со اس دويتك Франция. دوش داس وحوتوغن Со تي за سواسا Франции حوتيجر اير служить دال ну حاجة بس со террорист да. اتزا فرانسي حماجي شيخة حدال لبوقس هو هذا ده حاجة فرانسي اير ولا حاجة خزيون هي فرانسي اير terrorist ولا حاجة صغيرة وتقولا so terrorist فرانسي وشوية اير ولا شتاعتها حاجة وتقولا وقع ديل ده ويخت просто حاجة любой فرانسي شو نتيجة جرانيتي بروست دينا هي جرانيتي او كيما انت دايو هيت دايو دعوة هي كيما انت هيت واوا وهاوي انجلي وغن حاوي انا دوت دينا انجلي هو ذكاء بيعت دم سوانيرو سوا نير كيك ذكاء موات حقرية شيخ خليفة
حقري لكن جيج موت حقرية بام بين أقشوم بو بام بشنير خليقة بام سينك خلو هاي بام بام بو أبوستي تيجي أشخود أشرس خلوة هاي جور بام Nicht auch, Mensch noch hin so halb Europa da ist die Schwurbel, so Mensch halt da ist die Stadt, Vadå? Цакачен, це бутоїш це, а от бо шліло, гінці цуни мешо дахаду швотіга. ني ماشي دخل سي حدا ولا تشيرو بو الصبح اسمه بقى Жата інтерес. Інтерес це бо. لا كده حلوة. شي نشالكوش حلقة خلمو حدا ولا سو سخل سمك سو نشالكوش Через ватка цун начальник он боба цала цун да خدو. لا دير بس خشوا عشان حلقة يعلى تيلا شو بخل Допустим, цун цала да خدو. Ну أصبح مبوعد لا بس شي يعلى تيلا عشان حلقة ليه شو انت uvereni لا 100% صدقش عبدالله كوش دباخة حي ده توصل ليش كديت وديتنا ده قديتنا توصل ليش حاجة انت تروحي تديسني صغير انت حلقات ضغط ولا عدالة لا الله عجلتها عجلتش بديزني قاحنا حدا القاح عجلتش بديزني عجلتها أنا عالضغط بالسيلي شيلر عالضغط بالسيلي من تدوش عجلتها وإكران تواتي عجلتش بديزني إكران تواتي عالضغط بالسيلي من تدوش Свободен секунден, свободен поток. إكران تواتي لاري نوخشل يوش ده شو نوخشل مثلا ياش كوشو عزدري بخوش شو صندوق قاحنا شتلي لنوخشل ني يا قاحنا تغيتو شنوخشل نوخش ديك دو سو عدتان سو خليتان سو قاق خليتان كوشو حديني قاحنا تستلي لنوخشل ديك دو كوشو سديني حديني أخوشوا تعوات ستعني ديناوات ديك دو حواجري ما بو كوشو حيجري بو كوشو نوخشي تير سيدي ختيا بساسيم تدورا سيرسي اسبوي سنخو دالش دياشلو ديري وات أخوندو تاتين حلقة سيتي أزدوش قيدو دو بوش خميل دين دو قاح دو ني ونوش زدري سيتي ني قيدو إيش دو عدتان بويا ني حقيو ويقع نوخشي خميل زدري إكران محيغ دعوات بينا ديل شو نوخشي سوبدل دات اسم سايبول تحتير مش تنسدعيو إيتو ني أس دينا إقاميل أس نوخش أثرشات مش دياش بخوي مداتي تكون أس دينا أو إقاميل بويرشا تجلا تروش شاش نوخش بات سالتا أو بويرشا تجلا وأح حق أتكزاتهم دوت السعر تم كرواش تاج مخيلة سوى أتكزات تتكزيتا تاج مخيلة سوى أتكزات تتكزيتا تاج مخيلة تاج مخيلة سوى أحسد سوى شار سوى أتكزات تتكزيتا تاج مخيلة ده ديل ده هو ديل را تسوى ديل يلا هو تدوكسون دي تسوى ديل وشو عن سوى ديل دولا قاحت وشو سو فرانسيخين ها عن سوى ديل دولا شمار سو دوس حازو شو سهوندو شو هو سازي تسون خا تشجع ترك هاس ديل دول حدو قاحت مش مديت بوها هذا يقصق جوت سوى لا ما سوى كسر قا يقصق ديل ده خزم يقصق سوى قا خزم سيخان خزم سوى بوس يقصق على الضغط دلك تدوش خزم سيخان ديل ده انترنت ده يقصق سوى سويت بوس دايالا سويت دايالا سويت خدو دايلا سويت أصلا خنتي دالو دوق قدام شو سويت دايالا خزر ووش سويت مواتو دايلا أصلا خنتي دالو دوق هات أنا ديريفني تنا واخين ده سولو بوي تشاوق درينا هو درينا ودق هم يشرعيالو يحكي لهم دو آدم سو هو درينا كويتش سو آرون جيز عين وق تبيليرو سو درينا سو جيز عين وق شو لا آدم تعني هو كيف اللي كويتش دريوات آرون تبيليرو تاج ما هي لقوزتين أعطي ذا شيء سويتان وتعسى فيديو تعيق تسيز بشوير اير تسويلر جيت تا جاما جينا سو فيديو جيت بوس توق جينا ما سو دي بوس جيت ما قويتشن اي سألك سو جاما جينا فيديو ديل دا شو ساعتك حصل تتسق والله شيء اسمي شو هندي اسمي شو شو انتريس اسمي شو اسم اسمي عتبا شو شكي جنب يشبو
نعم دقيقة ما تسمي Ну что кахнаш, аяч, заич, блоки мои, вот же гадаемо мои, шепитуши не угрожают. Ирил шкадилер, Ирил هاني шкадилер, هي خزي цамбо. يواج مشا أنت Ца таг تيرول моя, что цахомия. Цахомия таг я, что не خزي вата. يعيش مشا وجهتي Саиш Аллах, не, ух, багажник ني шваю. ني حوي Багажник تاني шваю. تيك توك شو أخلك عيش مشاهدي تا Из багажник шваю, машин шваю. Аллах, не, видите. إيه هوي как раз شوخ شون ده يلا Хух, милю. إيميلي أنت تيرول كألجات أمين Асан خذ فتاح. فعل لدر معتس حصل إيل معين داي هم ليش شو والله الوريا. как раз شو تاني أو تست Soon شو أوي absolutely, soon absolutely. Emil så så också ها bara bara. ني شو Ну دي что они вам больше тут? ну вот Что гаш, они вам больше тут? как раз شو شوخ شو هندو Дейл да خانو что что не а هندو так خانو так я صوري что я что они ديكلو вам так ديكلو цейлش. صوري دي شو شوق وان خيدو صوري هندو خاني как раз شو تاني يوخش интересно дуем ха Дейл так يوت from no who they cheat that's so interesting. سون Who إيزا do it إنزالي right? دوكا تابخشو خاني سون إيزا Что أحو انت عشان حوتشنت إيوه شو ديش ليلا حو تخينا نرمانا يري ايه شوخ مقاحتنا لا شو قالي الله يبالي بيش سوخينا صوم نرمان راتس صوم تا صوم نوخشي يوار بوخشلات تا كروتش بوخ تا اشتخش ايل نشي تير قدا زود بيش رزرشة دو قلق بو عوضل بو ها سأيهم داتو إبراهيم ها شيختشي سأيهم شو داتو ما لنا اشتغل ها يلي ها دو جوا أعرف دوري داتو استلتا قصار ما لنا ها لي خوشتو انا دوي ما لنا اريال سلوبو يقعد ثم يشخري خلي شو وبشي ادعيال تقيتو خياتا كونشي نويك سري لانه ارينز ها تصون دوتو تقوى شو إبراهيم halkı in Karočita, Parnikovita, Virgin Jokoza. Plus تصون ide na osnovi budulačestva halkı in budet. تصون دوتو تقوى شو Plus je dadelta huma do štapel kultuna. S hokan kretne cavuit fuzaš lielo što bjuta štelo da. Tu ću hazjah peš, tu ću što gama ني gimes. سون إيهو زي إيش مدات إبراهيم سون إيش مايو Tu ću iz jeviš yallah i minla yallah ha. Tu ću iz hazjah şamel de şukçent. واتسي تو سون Ha iz دويش صبدا hazjah ها سا iz سو إيهو hazjah سنتا ها galiyach. سون إيش ياتي إيهو زي سون أصودا سون أيخكلو إذا Iz سون تدوت yahkel القوشير yum سوالين إذا سون تدوت القوشير iz sanaya yo ha huwa سون خا budo يحين ملو شادك خا سون ana عارف سي ترتي سيرش ديوشتنا ليل مو مل هو حون ناخ كروتش ناخ تخيت يتعمل يقعد تخيت هون شو سام سندش شو سو بياش تقوسا لا شن صورة أخيشو يو عربو باجي ولا مو ميلا ولا دري تمن تاريتشون لين باجي وتقولنش حيحسب تقيس نو ديك تو سيحسب تخليتها نو تسودي اسنك بيتش مبر تو بيتنك وتو بيتش بيتين دي لا أز بقدك دي تيرتو چوه شن بروستا كك راز شو تاني بيسي نوقع شو تاني عبجيستا شعورة بنوقع يوقع والله نو او غصريت سون يلا Boysan yok abo. Boysan ist تيجاز شو أي تاي دمو أنا نخني حيزوتشي حاسو شو يحنا قوشوخ سيخان خزون سيخان بس الله ناني أقول شو أنت بقى. ده هون تسوي شو قميص تدش ده هون تسوي بيلا لا ده تسوي ايش شو شو ده اي قميص ده شو لا هذا يعتري دو خير لي شكل هم هذا هرچوي القميص شو ده تشتم سخش شو كوچا вообще там ديك خشيات ما تشوف ميكرو خزي شو خزي سخش شو كوچا там هذا нормально خزي شو ينزل ألس منشورسن هذا. ها سؤال وقت كدو هكير شو ويل شو هرا او شو حقي там ساشي буду лайкер ما تشوف شو تا ام по-любому ير
وتشو يز مالي وتجاز يا شو تر وتشون هنا هذا النجوي يبيو يتهنا هذا النجوي باش شو Ouais, du هنجر noch هم schön. دلش حقوش ها قياس شاش يز دي شتولي دي شتولي صحش وقت Joa, وقت ديس خلص قال لي شو تدوس خشوسة. أنا أيه زوالي نوتشو. أيه زوالي. جوار قش مدو. أما لكم لي لدو غاد وق مصدو. خلنا يان هوك تجي لدو. شو الله لبوا خيوم درولي. أيه زوالي. اشتك دعوي. شيء من وتي أحكام وتي على دونه دائما يلدر قميل شو لدو. سيوش. أخوكم شيء لدو شو شار أيه جين ولا شيء تقول هم يوتي خير قواسي اشتك. هند خزي شو خزي Слабый он. هاي شو تعمل خزي Хорошо, Ибрагим, хорошо. So обычно хочу, мухар научный крить нерест просто побол собеш сам придется. Дик хорошо, крицот навор, крицот хибашон дать. Наверное. Чувак, селан сал. Ёз мелду сушезу шу и чувак. И цахуне один наги ишкой боша. Вот примерно цашей чакдер дол мухеду ца рилу там ё Аллах ё. Well there chunti tashlet. Tashi kayelch o hazu kurulş. Kayelch işte o вообще şey mu edon taşı. Ogan dol tsedeloshtet. İşte مش تقبل قردوت ستيش. أنا ما إشتا اسمع الله وتشوف просто ролик сам подумай что إشتا распадик бой та вообще хотя бы та базовый та именно что это говорит флэр табец что وظهر هم توشلت درسن دل هم مديلا دوغا يوئلا короче تونس أول حزم الله абсолютно та база يوش та فهمش انت لا خيتي ده тем более هوك أرينت يوك أول تام والبداهي والبلاهي بوششة سير تهم شو توه يعني كافر شو ما في شو وبشي كم بوت تايو كده تقول شون ده الفرش примерно تا كوزا حلقي إن بوي وش ما بوي وش يبر رأس إل تشوا يوتش طبيعي يوت على قيسو شقيسو في هنا دي مدري هنا دي مكان ويلي شون ده شيء دوح اللي يازي تريت اشترز رشيت ديش تا قوني شو يوك наоборот, мел сием гила ю штар маху короче хунс хунгар сахун тадалти هاد اشتغل ما شو أقول فور يحصل ده سهون هذا إز اشتري واشتري بخشة خيرو دير خيرو خيرو إذا يتبع إذا شو أحكي تا ما تبغى شو بسلوت أما شو مدة شات سولتا يوكش ليل شي تاع تيك توك شو هنا هذا شوي إيش ليل شوي إز ليل شويتي تاع هنا هذا شوي وشو تيك توك هاي شو تاجين بكوريات سدي اسمه شيء دينا فهم وشو خوشين ده تاع شاز نشيت ده شو تاع وبشي تاع موسى يوك ده نورمально يستغل ده تاع شغل تاع بارش تاع ناخسن تا wel ta vista ta velo di ta istfush ta normalna istхилар да та бер та хум шабүй чалат да та вез диочи та эмшит тулта юхлил хошта туняйдина ги зудри галбеулей та хуняйдина кри шу нахяларин бер ба та гала та
شايق خزعبلات ساتات وصل ملك короче شاش شو إيش تعونا لندين شايوت خير ليش شو короче شايو أي حزلو أيو خير إشتاد تول تايو حاي وقت أنا هنا نجي تعيش لي اللي وز تلي اللي تعونا لنسلح مو لي شو حاجات توسي يو هذا تسوي شيء بس توسي يو لا تسرش لي هل وقت يشتغلون يشتري ويشتري Namens de øvrige har vi så خاطئ تعرف روش بس روش حنتي يحتشاوس إيش صوت شيء نيستوك مال بس عن بستنر جربنا بس حش مسلم جابر لو قجوعو رسالة لو يعني شيء ينعشو أشياء هذا أربوسو بنديتشو درمو هرشوكشن просто такой чмаятер Oje noche bacho nie busol biacho nos qaht nos do noche mat buchbo. Qet im noche mat bo zer sound dacho noche. Dahwati shi da alhe. حتى يسمي Ja, so wird es so. Es kann auch werden, nur shi Ramstein ja teres. أنا حالتي بخاش. No, ta alhe dawati. Shi حميت تمسينا وما جبنا taqi tara نكون проверь كيش شوكو جويت تقول أنا شو مستنسكون be. Så del oyeta var band ayaqına bozuldu ama sonra güzel bir şey. Band ya orsa tane kanal şoma sayatmış. خيش أتصن سيقنا لازم مشروع شيء على كتو إن شيء تذكره هنا إستغنى بول نشتوسات في يغتير Dit snatcher kryddyr du det det jungslytse axel tipo slätsa jungslytse ironie zudri na ložni stol to buvo se kircanet ma baš se zudri sanne zudri bosna ma baš se šta o te tom svoje nafane te zadječko Хочу, да, са люди согласен. Я его говорю, да уж согласен всегда считается. Конечно, что уже все махбуш, мы бы и делали это. И это он говорит, да. Шурху больше возил, там что хочешь шурху, что помял, да и тут это. Ой, это видите, это. Что говоришь?
دين خارج ده چبور بسو بوتي ده ستونز خوانا زها بور شغلت ميري تسلو روتون دي شابو شابوش أغير بور سرازو بجاقل تسلو ميري اشنعر ماركو بلدياشين اشنعر بأخ شوية دوار ما شوية بلدويلاش اشنعر الأسا نقشنيش دوال ديريس شو دوال ماركو بلدك شاريز وش تهنيس دوال وين وقام يالشيخ داري الله تعالى متى تيدوش دكتوراني حلبسو مش دوال وين ويخ الله تعالى وشي داشر ديزل دوال وين الله تعالى كور الله لر دوال وين خير والبيشقات خير الله خير ديز أم لر ديز لر والبيز خير والخير ولري لر ولري شكلي بدوس خير باللقى تن يرجي كونسنتراتي شي كوكش تعلاتر دعدو خير والشن خير والسبيل يا هون داتو شيك حتو شيك حقير سبيل شاني هيدا شامل دونهما اونال دلوق قواند حدوشن كنتراليرو دلوق يقاسي دلشنشتين يالش اما ويدايش كعدوينا طبقي شار يجي شان دودش خينا خزنا نخصون شارش مباتي ويديز لشكاحة إيمان إسلام شعب الله نيس ديك عليه لش مالر خيش بيش مهولي ويديز لشكاشيش ما أطلع ويجي شرقاحة طبقي شار جيمشن دودش خزن وخصو قارقا من الله أحسازون مضي يقارقا من الله حوصهم أعديش
وعليكم السلام. Kudeshtu شو ما الحمد لله أخي. Alam. Bozult nach Lüchli und doch den in تيك توك شا في ماياتشو تغن تسيناش بدو Allah хлебян гетраut, ваушен трау спешки, серии зацепитин, связа яхам. Allah хлебян, вауш. يديك ذات كان إسويتري لشة وياز وانا شاقنتي دو أبو شو ما ساقا. أقوش واحد زلوت نبيش ساول تالي تليجرام شرم بولنس تلعب آخر وشهد ما بيش. جكتي تيك توك شرم بقى بيش بوخ. يعني سكر أشياء من الأوريجينال وات وي ده بيشتن. وات أول تارك اشتيك واتر لاتر سكر أوريجينال ما أقول له لا باشا ورخ لازم تعدل شو سانجلي. قطع إسلامski mir, ja tak lauri žijati je pustiti no. оригинальный ник, Галу Шора. لا لا جو جلاني أتسيقى بشغل خلق إشتاي شورا ويخنا تحيرولج إذا مشتا прихват холон хайца лачия. Совдес такой то. Салам однажды сами говорят, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, дорогие сестры, для вас на заметку. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорят, прошла мимо него женщина. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ушел быстро домой. И нашел его жена Зайнаб бинту Джахш. Она сидит, кожу обрабатывает. Сам знаешь, как это тяжело. Там какая-то все равно растворе, этот пахнет и так далее. Кожу обрабатывает. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он с ней связался интимно, саллаллаху алейхи вассалям, с нашей матерью Зайнаб, да, и возвращался и сказал этот хадис. Он с ней связался интимно, саллаллаху алейхи вассалям, с нашей матерью Зайнаб, да, и возвращался и сказал этот хадис. Получается, дорогая сестра, если приходит к тебе муж, что бы ты ни делала бы, я уверен, ты не обрабатываешь кожу дома на сегодняшний день. Наши матери обрабатывали его дома. Мне один брат говорит, мы обрабатывали это дома, настолько это трудоемкая работа. Очень тяжелая, очень грязь, там, понимаешь, как грязь, как и так далее, как она воняет, женщина, от этой кожи. Все равно, если муж это хочет, ни в коем случае не откладывать. Ни в коем случае. Муж это хочет, ни в коем случае не откладывать. Ни в коем случае. Это очень большая проблема на сегодняшний день. Давай потом. Давай потом. И потом муж сидит там, страдает. Валлахи, я сейчас теперь хочу говорить как врач. Если у мужчины, между прочим, если у мужчины тестостерон зашкаливает больше, чем норма, он хочет, допустим, сейчас хочет, поверь мне, этот человек ядовитый. Все гормоны, злость и так далее у него очень повышены, адреналин и так далее, сердцебиение. Ядовитый пока не решает этот вопрос. Мужчине нельзя терпеть это. Дорогая сестра, пойми это, твой муж не должен терпеть. Твой муж, как это захочет, прямо должен выполнять. Вот это пророк Мухаммад муж не должен терпеть. Твой муж, как это захочет, прямо должен выполнять. Вот это пророк Мухаммад сказал, пусть идет к своей жене. Пророк Мухаммад муж не должен терпеть восклицательный знак «Ажа я Зайн». Точно, чтобы поняли. Очень важный вопрос. Это вот всегда хамелдол ислам моду важный. Махрам вара важный, до педофил халар важный, до инцестник халар важный, до лайш халар важный, до. И шум да, точно именно по исламу ответ передашь, забыли очень. И дало, что закат, да, и ханг дадал дишь, что типа от себя садал, мадати, да, именно так знаю, тягали моду. И точно.
Todas це молбо балаболши закцеделах. Я закцеделе, я марга закцеделе. Het jurta jisanašo zudēts, cungi dadali to todas dēmna. Et modakiš kar nahe pēčet līdzi, kar dadali dēts ja on jurta handel ديش تحين تعمل يشيت يا تشوال يشيت وعيوتا مسكوا الجنوب ها تعمل سويتشي او دائما اشتنو مارخ ساعة ذكر يزور تعيسنا شو بيش خوب شو زوج نالو شتر قداس دائم سون دا قادوش Sunda işte doğrusu sağ olsun. Kadeg tas gulada işte miskşna dalores. Asam именно zakat das закаты и рассветы. И короче именно исламские государства и то же самое процедуры тебя просто вместо отца. Халиф дало что? Халиф Халиф распределяется с ними как хочет. Ну, по исламу точно ишлух идущий Бога больше. Ханглur до халиф фуксига шари брулитеш. Халиф вот их дахват. Уж местечко амируй. Сингала цуда казна халиф квади что да. Sāk zu mārkā dintīca jāc kirsnā buj. Iš džīzu šbu. I džīza i to huatinu amiruj na meste. Šjena kайфе квато еще шон. Меньше половины дается он духовно, а больше половины дохода. 60%, 70%. Это шьена кайфе и амиру на месте что-то ушился джиз. Будто свободняком сажем систематично объяснить это. Угур лекар Аллах не слой. Да. Так, второй человек на земле, халиф не слой. Второй пророк Вать. А пророк Дину, За пророк Вать. Тебя путает у мастера. пророк Дину-то. Вать, Дин Вать, вообще по иерархии бас. Вот по иерархии Хавула Аллаха Хадину, Бадуха, и на первом месте его. Заместитель Аллаха на земле Милу. По Эмару. Дикто хахаттер сочхапает манты охансахат вариант яцон велуи. На сегодняшний день заместитель на земле халиф халуешу. Это? إيش سو قهتان دقة أسم يعيش الأناليز قيتسو это логически, то есть ну, по исламу это логически домек шмадати тига шейца правил шмаи логически дати свободы логически дуть ребята с иерархией систематически объяснять, что Аллах Христос, он заместитель на земле, куда халифу. Он руководствуется всем. Он же помощник школ и за хол, уже хол. Например, Ардуня полностью забудолачит демокцар, да, допустим. Халифа, он не успеет по всему миру руководствовать. Он делает вообще это меттига халиф хоту, заместитель тига книг хоту. Но хар угур главный халифу. И он решает все. И что иерархия тига хайош. قهتان لقد قهتر درس 20 минут, يعني парад момент. Если что, я махваш. Теперь захочу, она его куда самого.
هتشوف спецтехнологии وبيتكنساتsia. أيوة. Pajumori, ekskremenče mese, da so jo grozno šaljoše. Viss on se, että se geniaalisesti on jo. Kaikki on joutunut tehdä. iPhone, телефон, сон модернизировать, дашь модуха, уж каждый 10-15 лет. يوحش وجدين ليلين بوش تيجع ليلين شو وجه ليلوش هاش قلبو يشل دايلهم شي هاش ونادم شي هاش ونادم شي بوشاشين تيرشتو فيلا لي وش ما يودي بيلش إبراهيم حول مسخات يشعلهم خيو. Rammstein خزيان Алиса? И أصلا إكرام دار разблокировать вариант غيري في حياتك يا خطر تعني غيري Sen variantijat on ja hasigu humma tesa variantijat. Ahishti autan adminishtan khazakar do alkhiyatson. Pizza khazaki titazao. إبراهيم اللي رأسي شو ديك خالخ تون كروش hoogtaallertun تعني خطر آخر داری تأتو درسون سات أصلا كان شو ولي عمل صحيح درس ده ها وبعدين مش Zablokировать террористам alternativ. وقت ستجيم موات ولی دقت صداوسون هم ماليرس آخر شرخ دشر نوش تعبيرهم اشتم تاليرس لو تسعى مالير إيه تحتر درسك لو شو خا تحديث درق ويرتون يا زواني تبا براك كاتش где твой отец или матери отец тали он воду эльш сайон дорсон пош мадушон дой No خوش no. لا أق سوتساون زقيت هنس أدي راي распределение до كشوا كروتشي قزلين يخ судный день судит бин юхцулт абе хулшахт хулшмаят распределение пока на данный момент типа барзах чвамадуй синош так и он будет в аду хунца элцу или он там после судного дня там Аллах его поместит в ад он в аду прям хинц только хинц прям тига в аду короче грех деш бол нах болсон иштун элцу тумахай что на ца объяснение. Эти рыбаки случайно нашли несколько контейнеров, плавающих в море, и они были шокированы, увидев, что все они заполнены Фактором притысло заранее уже, я вижу, что я смею больше распределить фонды на баха, уж по идее судный день, а сабим хорят распределение. Но тебя все долго продать сначала. шторма, который подбрасывает корабль. И когда эти контейнеры падают в воду, Ишта тоже дует, но я другое подразумеваю. Я подразумеваю, что распределить хундвинат саба, типа, и как он может сейчас прям гореть в аду, если, ладно, он будет гореть в аду, но только после судного дня. Пророк говорит, что он прям, короче, сейчас он уже горит в аду бахсадуй. То есть он, может, забыл он, что до этого говорил, ты после судного дня будет распределение, там, кто в ад, кто в рай. А он говорит, он уже в аду, то есть для него, типа, барза, да, делta, исключение, иначе он сразу в ад бывает на из-за дух тягаешь, типа, где они в аду, они в раю, короче. هو تبقى all شندوت سيريز يا يعني
состыковки тига худу иштбарас. Инсхейтер Сам ишти кахтера было до конца 20 игра. И типа заранее уже всегда он будет, ну, по идее, после судного дня для распределения халующих цел. И что там это, а лук это хорош уже тигабы, цацверг, жюст, цацверг, гелсманя, иштязин, хундубаха. Но тига должен сожрать, да, и единственное, не состыковка, что дуклюк тигаешь, инцер дуклюк. ده أس هون با أنت شو تعسبور شيء إشتى момент خلش دات أنت إشت момент вообще حاجة جات خصون إشتى مودي تا ديالوجيا شخنا دات شا دوق момент حياة شنا إي момент إشتى أو ويسام تغييتي اللي دق دين دات شنو سونم تا ملا سام خيتي Видишь, даже ходишь, лока, а я что, ты целишь, аж болнахан, ходишь, а вообще хокор мадаться. Сун вообще-то тамшин ходит хаям и ай чхадиш ишдали цадича вообще شون دوش اشتغل просто, например, их أولش دو ساعات هني عادي تيش كتير استليت بذات ساعة خلا تو ساعة بيساني حياتنا يتسانا أول أونيفرسيتان ليات بيساني يتا سون ساعة دكا ذات السمايات просто سونا اشتي بس صوت تغيغا ناخ تيش بو تام سدا تيشو سنان تيشو سو تيش ويزال اشت أتنا تتسوا also я уж бол тиеш бат, я уж просто цен религиация как-то традиции сан ило шунду из сали, короче, затамшин хиетсон юх ишт моментят. Короче, бар берются религии, дать, если что ойльца, если просто как бы хуешь букаш ойль дуй ишт хиет ксуцана. Так и хотя споры у меня волю а вообще, короче, его биосекали нахват. Цац был черный, сакральность был шумач о дезду. Просто, да, проверить, я даже цемекш сухой. Оля даже не допускаю тебя. Ну, карна кирам был так чё. Шайбине духан, чё кирам был. Он был тоже появляется. Так, давил гуманшью. И малнишью, хуш, и решать лишний амадин бадек цебюч, и что маншху. А душ раз дух. Не, земля. Вообще, изначально, хуй шайдалом доузлай, просто танума цахитер. Инц أدمو دنيانا هو أديشة سويتشنا وأدو مو أقولوا بشيء بيسكن سادوي فهو أدينا عادات أو كروتش تا كلايتا تا إزرشينيت убийца насильник маньяк калайс все равно цуна даже оправдание коро вариант тут наказание енцун ладно но вечно короче вага вещь. Да, и я даже не говорю просто, типа, признаться вина, что арба мата, шагада, цадалина, вечно, короче, вагвар. Ихум, что лард ахитер уже, ихум лард ахитер, лард ахтаецу. Да, тани, что цандак цадорти, квещу. Что ладак цадорти цан. Ас это ханги эльч, so ist типа дух эдва, короче, да. Дух, короче, тахит, вела, дух эдва, что ихум олшаз, на сон единственный, типа, дах бол может к эда мать здесь отцу, что ойла и нас. Но сон все равно ладно, цаит, что. Ну, ты знаешь, что махон ларда цахиятен спидуацию тебя духу модель ларда дочь. Приходит куда, а инструментом именно харди, идеи, вожди, и дать он чудилен. А вы научились именно, чтобы ни шага налево, ни направо. Ни на одного вздоха больше, ни на одного вздоха меньше. И штавает его.
Он тебя создал таким. Примерно хаится, ты создаешь туннель, поворачиваешь налево, направо, да, тебя финишный, там кладешь, не знаю, какой-то кусочек сыра. Так, лука, для начала ты туда вот мышку запустил, и просто мышь будет заложить, у нее только вот один вариант пройти через этот туннель. Но она может остановиться. Даже и выбор муцеяла Аллаху. Мудачи тебя все время вот толкают сзади дальше. Ты не можешь там остановиться. Ты просто вот следуешь тупо этому туннелю. Находится в конце хайда хочешь, потом тебя еще и спрашивают, он ли он выходит. Ой, у меня не было выбора, направо пойти там не было никакого направо, ты меня вот так, ты мне этот туннель так создал. Ага, направо он выходит. Видишь, да, тупой может у тебя. Да, из-за добавлять предопределение чухо. Из-за вообще когда волца да, просто это самый обыкновенный хуш, любой чук, никто не спорит об этом. И именно хуюсь, типа, именно дин это все, короче, цена авар шансят райчувах, по-любому ад. И цена карани, марани, цена, короче, всех кол шума дать есть. А предопределение дать, пойт будет сумштуч, типа. Шейга или да, один, короче, цена, кила да, кажется. И умштуч, все равно, издеваться, дало да, так, ага, сам док идет, например, дальше, что, когда ты целот, что я зиду, так, и чмерки лучше. И ширка из бассет, и лучше. И ширкна хулханцы объясняет. Типа там Алкини, у него была возможность изучить ислам и принять Аллаха. Вот объяснение. Объяснение, виляющий дошвы, тогда им говорю. Религия очень понятно, он даже более дел хлчадать. Получается, что вообще, короче, цена знак, кому целуешь дитнак. Он велхи. Он знает, что минута в связи ложь, да, динг-донг или короче, он сигналирует вещи, что я ходу вижу. Ну, например, свекфетча, каждый админ универсальный цен. Например, каждый админ, да, кто хочет, цунишься отдельно. Я мекш модуй, то есть, шалич, допустим, бас, сапериду, сверхъестественно, модиется бас, да. А сознание хилар иштхауэля, из хилар знак цаецун, из Ну, им сажать он нечто знак, елла, так когда поклоняться дебахцам. Зачем ему это надо? Ведь даже люди могут себе создать роботов с этим искусственным интеллектом, царь взаимоотношения. Царь Галч просто так, 10 часов стоять в позу рака, молчан, они тебе будут 10 часов стоять в позу рака. Люди на это уже способны. Да, он худо вышел, и поза шла. Вот это он ойли я мекш модель. Зачем ему твоя поза? Асам и поклонение мацаити просто примерно двельчут, там хигду дышь, цена аварца, знак, например, например, сун бас, лично сун вообще каждый день, что непривычно мне, хотя, что вельчу идут уж, потому что я осознаю, что Валар неизбежно дуй, и на самом деле это настоящий день фрегадать. Вот, шадик сун цавоз дуй, сун цавоз ца. Я у алхит, тхит цаит. Sabırcı, чуть шматвала, отбила, чуть шматвала. С другой стороны, подход есть. Если тебе
Бог не дал об этом знать. Так, тягаш, он со причин хрюал хитом. Значит, он тебе это закрыл, всегда хаж. А куза вах бахрю, куза адам ху бахрю. Адам, вот кулем надоехал. Так, адам хуна просто, куза. Всегда отсахиваешь. Ваша примерно объяснить, да это вахталом со смоба, hins дал и вала, тун hins секвертча, да с дагра, да гуш мадуицун, короче, дуй. Так, что дала, короче, иляс, типа самогатие, что легкий, короче, хитя, намётки, дуй, цун хамай, секвертча, аишнеги, короче, за личном, что это каждый чун шею, ой, за личном, ну, примерно, бах, а есть каждый чун, что универсальный, дуй, там дельч дуй, типа, хума именно запрекаешься, дельч, просто, типа, вельча, дуэль хотя бы, дуй, вельча, типа, все сознание, да, все, ты уже перестаешь существовать. И хума дольча, дуэль, что именно хагайта цабас, дуй, примерно, что хум гель дикригда хейтхсо. А бохор универсальный, да, с более индивидуальный баха. Сохуна индивидуально, каждый чун дел хуман что, глобальный дел хуман что. Он индивидуально, а же инца он рецептор шелокцу. Чувствуешь в лицерах. А там он белка бина, лазбаха белка, да. Ты не хочешь эту боль. Тогда и другому не ломай палец, потому что и ты бы не захотел бы, чтобы тебе палец сломали. Элементарно уманша, вань дух хотел, вань цдох уманштой, вань разом его, шаду он двой. И он не впетываешь. И глобально он тоже, вань сам дахари, теда инсхот самовать, он дынеча, индивидуально все. Ажлахин все, дынет, худовал, мадать. Алсон кик бунах. И уже глобально. А сам уже лахарду. Это там дух лиху и шумаш, да. Просто у тебя в голове один раз должно кликнуть, и все. Да, индивидуально, не сма, универсально, не сцелирас и кайтаунса. Ну, особо даже дел, короче, Бог вала в любом случае цанна аур справедливость и иштял хейцу. Справедливость вообще это. Наксани вала дуй. Воевать он цала. Справедливость, доход нет, так справедливость. Возможность шмаяло, доход тебе. Доход. Му доход, ты царит сама. هو الخيط справедливый Бог хейти. Ажаем, и что доход не борга, сами в первую очередь сайга бош модуй. Это, аси сайга ба. Солнца есть, аси доход то цадаю что. Это. А сон дал харца ела, сон дал ица ела, а сон и ела вукун, и ела бош. Ага. Сон ел возможность еще. Я могу этими, сон все одолом стоит. Цада хаж, вариант, юса. А сидот, садо, это уже от меня зависит. Ну, дух фактор шмаига. Примерно генетические заболевания, врожденные заболевания, шо в том же дух цыга, и вот исключение сейчас, как раз таки исключение голдох, что и шадига, и массяне, фактор генетические заболевания, умашиха. Элаханс, саяц, и шно ёлж нахмабуй, сон бёйш нахабу. Непосредственно географ нахабу. Ну, хажлахинси хардик примерно. Из-за этого индивидуально хума лечим, и глобально хума. Нельзя,
Ага, справедливость. Хочешь быть хардабаха, хайнцебаха справедливости. Например, и генетические болезни, шьюманш, мутации, докрутьямаш, аварии, шхол, духомхол. Так, даволу и справедливость. Ты качаешь, хаалсмо варианчу, вукунг хэш. Вукунг эзиглою, даволу, чтобы цума и возможность поднятия. Куда поднять мы имеем возможность. Allah Ta'ala свой насал дало. Им лич бы в Европе Америка чула дух возможности национально создать чисто, скажем, холодно, которые не могут ходить. Да? Цена легче, колясочью, радиотехника, дающую, экзоскелет, чьещу. Это вот для них создают и лучше, чтобы у них тоже было побольше возможностей. А кто им это создает? Те, которые уже имеют эти возможности. Это вот и справедливость это, чтобы повысить у них возможности, им создают такие вещи. Халума нация, просто надо наблюдать за миром. Значит, там приятно, aber как пример, Кюгдоуч, Сагу, Цуна, что самый модернизированный, короче, робот Кюгделахцун. Но Уайн Масян Хамагаю все равно как настоящий Кюг является едой, Цуншина Хайс. Это просто как вместо этого он понимает, короче, дуй, что это вместо настоящей дуй, то есть настоящий, да, изначально дуй. Изам самый мелкий пример, шухи, лежит садовуш, хронический, болезнь, ущаваются, гять, дуешь, лечить эмоциолуешь. Именно кюгдехкен царча, там, как боч царча, что кверча, не палатки шел, шизофреник шел дуй, всю жизнь таблетки, что объешь халуш, нах. Цен вода дизу, всю жизнь, короче, психошки, чебилин, и молган шмюлич. Айт бизуще, короче, сразу на месте расстрелять, пишоля дуешь. И ходишь школа до тица. Примерно ищем шмас. Исключение, я все равно я мою отменить материалологии. Цига Харлайнс из, скажем, объяснить тоже. И когда, например, а ты бокшила. Так мы бокшила, это бывает, что он что-то и бокшила. Куда развитый государство, прогрессивный был государство, им царило уже. Уже они как бы шаг дальше сделали. Это уже позитив. Теперь мы смотрим, у кого есть болезни или при авариях, вот потерял руку. Или из-за болезни не может пользоваться цена и еще протеиш. Это тоже уже дальнейший дух просто. И протеиш улучшать прогресс дающий себя. Это шагишина, все равно это не то, что как бы оригинальный кюк-колоритер, потому что инсвахи кюк-ду, и ты знаешь, как это осуществляется. Короче, он хапи кюк-холчмоху, настоящий кюк-ду. До этого камень пухает цеха. Есть животные, которые они делают репродукцию частей тела. Над этим тоже работают. Возьми 1000 лет назад, протез, он еще вдохновил протез, еще вместе с роботехникой, с техникой, скажем так. В общем, раньше об этом вообще не думали. Сегодня это уже делают. А именно несправедливость есть, чтобы человек чувствовал свою руку снова. Изучать ее. Отсюда прогресс, как до тебя люди делали прогресс. Ищут целых того, аж прогрессию. Может завтра, послезавтра, на примере этих животных, которые